Le tai au a fua, le tai au ua maua. Le malei fuanga le leisa moa si o atunu pele le leia so fou o tatou waulia. Awa watuana i atu ava ma atu wasa. Fi tau le pongisa sa tatou to fafama ma lolo. Au lea o tatou wala fai mai le lei na saunia e lo tatou atua. Le nei o tatou to e feiloa e lungo pe au mangarungaro le ea. Walu aso le faitau ngau aso. Ai o lo tu mau pea le alofa o le atua. I lo tau soifua ma so mātou wola. Ma lo a fua ai la o wa maua le aso. A wa o tātou pati alo na ngalelei. Ina ua ia wha angoto le wa au mala. Ai o le wa au manu lea o tātou ai lea manu waulu. Le manu ia mātalasi o saunia ilo tātou atua. Le aso to na ilona lua. O Aparila se fuluma le. Se fuluma le i valua fe lua lima. E fa fe loa i atua i sunga. E sto na ilona tolu o Aparila se fuluma le. I valua fe lua lima. Fa fe loa i atua i sunga i au na tofia le atua i so se fata tapuai. Lau sunga le whawhea ngainga le Mount Samoa vi ingo le atua Reven e sau asora vi ena le anama le whaletua ia upulasi. Sunga le toa ina taitai o le kalesia me totisi Samoa sa whaatasi. Reven te le tausanga. Pasta sanga le tuila epa ma le whaletua ia whai upu. Pasta whaatili matulino Samoa ma le whaletua Reven awatama. To whae ono ma le whaletua ia Katenari, pasta visita pelava ia Mosa, ma le whaletua ia vai tamaso alii. Pasta ainu umo li anga avi isa wa inaya ma le whaletua ia Saipeti, sunga le Epikopo, Sianava te vita kioa Sianava, ma le whaletua ia Jacinta. Mātua malolo, manu malo, Reven muli anga telesoti ma le whaletua ia Potofou, pasta tole a Fuafaraniko, pasta ia kopolama ma le whaletua ia ainga. Pasta moana tu lolo kapeteni poloka i waoma petala pa ia o ainga matama. Neu so ngā pule mtu mua i tu au ma la taua ainga li tai ma le wa au fonoti. Sua ma le vai whanua fofoma ai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niuna sa e lua. Le awhiwhio wha atu i to whale ula la au namtasi ma upu ia te ole motsa. Ta lofa lava. Ma le fua mai o le au mamalo sa tātou malo i le nei tae au fōu i la nā fionga le tuia ana tui ma le ali whano. Ba le toa so halau vi le lua malo masiofo. Me se le a fionga le tai sili. Le Grand Chief o Papua New Guinea. Fō mai o le tū la fono. Fō mai o le polokiki. Fō mai o le tamau ainga. Tai o le vaenga wha whai pui ia tawa tangata Samoa. Lau se sunga tui le epa au e lua fatia lofa lupe soli ai lolo fia ngalo male mana na yoti ai ono. Dr. Sailele madia le ngaoi male faletua ia Chilen. Professor Tofa Manino ai ole foma e ole tamau a inga. Komiti tu mau le kalesia metatisi le faila ungo le tala le lei. Faia o nga sini o le Universite o Samoa. Professor Dr. Afualo luanga laufa amoita ulua manu butsalele tui tolovaa male faletua ia Rosemary. Superhero tato por kalame le afionga le li faipule le ala le pule rimoni fe pule ai matafeo tu puola tu au pepe le ala le auloto le ala le manu a rimoni ai afi ma le falitua ia Sharon. Good morning Sharon. Fionga le professor so ifua malolo ina doctor le usa to le fua tu pa isa mau takena seri ma le tausi malolo so ifua manuia. Fionga ia lilo mai ava fotu wa manu ma le whaletua ia Baby Fretten ma le nofoa alo mai Hawaii. Good morning. Vui Nicola Uofo ma le whaletua ia Molly ma le nofoa alo mai Sini au Sitalia. Good morning Molly. Sunga ia Felice Fiuse ni o tautolo ma le whaletua ia Maria ma le nofoa alo ma Lord so ifua manu ia Maria. Fionga ia le manu ma le whaletua ia Fafangu le alamisa ma le nofoa alo mai Melepone ma Lord so ifua maua Fafangu. Tupa ia le vai lilingi mau moa nanu ma le whaletua ia Marina ma le nofoalo. Good morning Marina. Ia ai ale ala whai mai o leo sina so tata watunu ule nei tae au fau. I lau se sunga le uso ali i tula epa whai ai ma le whaletua ia maunga mu.
Se umanu matamua whaari ama le tausi ia Jacinta lofi po le patu ma Vienna. Na nai whaumuina o le ana le tupfia ma le whalitua ia moananu. Telesia se kola se tika to o good morning. Se umalo whareti funga so vale whaalawa au tio inu e se Paula Pants. Whaasutusa wha e fili Maria a kiau. Tuala Maria Blake Lock pepe si itia e pangalua fisau fo i vila wano. Tupa i taala wha mau Rosalia mu popo mila. Good morning Rosalia. Fo keti sia moa evo ayo whaiva feile u. Moana tau mesina. Moana tu mesina. Telesia sane le afoa good morning. Ma lo lava le soifua manuia ia te o tauti na mātua tato pokalame. Ma asili ifiti fulisia inu e tele ili whaasa o tau mama tau good morning. Nga fopula sa alua tele moas ma le tausi ia Susana. Lau fili aro na whai ngafa ma le whalitua. Nei ta mama asidi. Nei mātua ia tapua i le whauma pepa po a mai o lua mastoina. To alima le ifi pope tuala tama le langi ma Julia. Te o saanele tunai ma to o mata ngalu vau le ota. Good morning to o mata. Manusina se Stefano. To le afoa ma le afionga ia matai a te o sa whaatonu ni umata. Good morning matai a. Whaasavalu liu Whaasavalu ma whaalongo felila. Ma soelolo ane misa ma oli. Whaumuina le alali au wa amalita. Good morning. Papoli i Paulo Ioane ma akenese moe maalo tani elu tito malua timu. Whaletango ai Ferrani Swan ma wheo taito pupu i fatu e lia. Tau ili ma Filipina le musu ngā Uda Brown Matina. Pali i tele muangu tuti apuna olo tango ma le whaletua se yuli ali ilango lango. Fatia lofa povi ma se yuli whale ula fatia lofa sai pele kome ma ano fale. Tuala tau uma le lua ale si o mulipola. Silia la e o kene ma le whaletua i ale Lovi Burtis. Good morning Silia la e. Manuia lava le sapati nei tai hao. Ma tau tia sa ngala apelu se asom Celestina. Tu au pepe Josefa se tema makoleti si o ne haitang. Tau e tia taafu asu a maroini. RJS, TV upati, Dwayne so alo tia. Lolo mataua ma pauli o lui ma le whaletua i a ngā fosfolu. Vai tovi Filemoni ma le whaletua. King Solomona. Victor Smith le lo minga. Fala na pupu pani pasa fa apoi ma fa afu. Tau finga fui maono ma Diane. Tupa i ole vai lilingi fa salafa. Tapua i kuka mis fo il whaletua i a Moana. Good morning Moana. Misala au masituila. Fionga ia lei fioane. Tu umatawanga upua atua. Ma le whaletua i a Sunema. Good morning. Ono sai tu whaanatu eti maulalo, Brezes langi ayeng, Selina aling na here, Veronica a Samiuk. Salati tatuala onsi whaalongo lele. Ma lol so ifua manuia Bretonia salele, fina umoni, mulipola mose, mama aria ulai. Fono imoana lang aia pele sauma. Fetala inga li whalifitu, ya lapa kolisi leota male tausi. To sulu ngau ngā tau mati elive, ma whaaumu, good morning to sulu. Lucy pautalo se walunga mamali umai, tawa fesili amitua na imalisi. Tupuola Berenice anau malifalitua le vave mamonika Paula Smith afa Malao Brown. Sunga ya vaya ma Janet Langshu, moto sangele toitu ma Anastasia P. Weaver, good morning. Lofi posi amo ape ilua ma Rosita. Su apen tito ma lor so ifua manuia le nei taiao ya te ortama. Fo ile fionga ya amitua nai. Fia ai le toa, tuli fau, ma le whaletua. Le fau wau tu ua ngaseata, ma le whaletua ia Lisa Sole Maleipen. Good morning Lisa. Manuia lava le sapati nei tai au ia te olua. Ta te o fatia lofa mainu woti, unasa vaina lepa kei Chelsen Kuka. Fau muina se fosione ma alapama mika mulipola. Ma Filomena nganga eolo toni taleni, ma le whaletua good morning nganga eolo. Fau muina po wesi tangi lima madania. Ni umare kaume valo ia male tausi na mulau ulu. Male afionga ia taua ale toa pele pesite tamasone tu ule au talili. Le au anai male whaletua ia lina tiuli taputoa ia feta vao tu ua pule loto. Pita le au tutu manu le ua good morning. Good morning au mua pita le au tutu manu le ua. Ele tise manu le ua. Olo manu usini male whaletua. Se fo ile. Tapua inga se mato e kale si a katoriko sa moe ruti hio lau fetala inga le whare fitu.
liu ngata le tau whai le taulangi Robert Stewart to le foa ma Elisabeta. Ngau whetalai ngai le taulau niu ono fia na uma manai ma le afionga ia sula Daisy ma le nofo halo. La afionga le sao ma le tapua inga tau manu pepe sopo ta whea mali i tonga tuki ma le whaletua ia peka pa aka tonga tuki good morning. Ia me se le whetalai ngai ia sa mau le atinga ngai ono soli tamari i timani sa mau mai best. Ia me se tausi au lei ma le amio lei ia manaia. Ma le ai ngali i malo lava le soifua manuia le nei tai au fo sa mau. Fa manuia fo ile atua le pisinisi. O lo tautua ina aisi o tātou tofi wha apelepele o Samoa. E ina isi ainga o ala wha mai fo i wha anoanoanga le nei tai au. Ona o le wala au pa ia le atua e ala le maliu ma le oti. Ia tau ia ina ianga le leile atua msanga wha mawhana whana ina o tau fina ngalo wha vau vau. Maua fo ini o tau fina ngalo le lei. A wato e aso na i ainga i lungo nei fonga ele ele. Lungo le mato apio fo linga wha aftain mafuta mai la wafionga tui wha asina broken tau wau hido. Mafuta mai utai Amerika good morning. Pea fo inonu pusaloa maa lor soifua manuia. Manuia le e seta tui wha asina. Me se fo i eli tau good morning. Cindy Stowers le iato maa lola van soifua manuia le nei tai au fo. Siosina matauli maletino ma lo soifua maua manuia fo ile eseta Sam teine saili ma lo lava Sam teine saili ia le atua fa tai lango mai tato kalame fa tangi tau lau tolo ma lo soifua manuia e mafuta mai Samoa good morning pe fo ia Kerry Tavanga good morning Kerry ia lo fa tele atu siotina. Le fionga ia matai ati osa wha atonu ni umata. Good morning ma lo lava soifua manuia le nei tai au fau. To oa matai o ma lo lava soifua maua le nei tai au fau. Ia vi ia lava le atua. Taltonu sa o tau maua se e seta. Le lei ma le fia i le aso ananafi. Tatou wha manatuina lea o le opopua ngā o Yesu Keriso. Ia o le sa tapena ina le tongiola mo oe maa au lea o tātou ai. I whareseu ai sa o hai maa o maalia i lea wha o la tanga sa tātou wha manatuina i lea so nafi. O na pua ngā wha o la tanga fo i lea o whai ma wha malolonga i tino ngase. Ia ai meise le soifua matua o nise o le mamalo le atunu ina i tamama tina maatua. Meise lava le tau mia i le whalaefu ma le apulpulsi o tō whanga. O le mama nisi o le mamalo le atunuu. Tātou whaamanatuina o na puapua ngā o na whaalava lava i lona tino. Ia me se fo i lona toto ua masaa. Ia o le toto pa ia. Ma le tino mamana. Ia whailea ma whaola tanga. Ai me se o le whaamalolonga ia o lo mawhatia pea. Tau mia i le whalaefu ma le apurpurusi o tō whanga iso se maota so se lawa. Ai mai se tono maotanga se ngase o lo tausia li soifua matua. Le mamalo le atunu manuia fo ile e setai. Ne yaso i nai o tātou a inga. Wo mai masani. Ia mai se paanga al maot Samoa vi ingo le atua i Amerika. Mai se fo i o Amerika Samoa. Fa manuia te le atu le atua ile ne yaso ia te o tau. Ia whaftai fo ile Samarianga le lei sa asi mai fo i nei a inga i le asona nafi. Ia tau au fo i seleni. Ia wase tau maftanga le fionga le tapa au whaasina. Ia mai se fo i le au whaingaruenga le maut Samoa vi ingo le atua. Tau ia ina ianga le lei le atua. O whaamanuianga. Ia toi whaafo i atu le anga le lei. Ia ala iana awala ese o whaamanuianga sa mai si o tau a inga. Ia whapea nā fo ni whaasafua mai ni nei au whai ngā luenga. Ngā vai ma le toa ngāo whamanuia te le atu le atua. Ia e me se fo i le tapua i mai. I maota malawa ma tatalo mai o au whai ngā luenga le atua. E me se o tinamata mā atua. O tupu mai e o Samoa ma manatua ai ni nei au whai ngā luenga. Ia whaafitai tele lava i tau wanga le lei. Tau pule lea. Tau alofa mai nei por kalame o la tau tatalo ma tau siitia pea nei por kalame ma tau atu i luma o lea lii. E mafu ai ona mawapea le malosi o mawhauwhaunga le lei.
ia aua fo i le tautuaina ma le longo pui ale ina o le mamalo le atunu i mea o le atupu tautupu ma ua tutupu ia aua le tatou fina wina o le ame o tonu pei ona pesi vevesi ai nei fai ngā malo lo tūlai mai nei. Le vi inga lea o le atua i mamoli atua i alo faanga i nei tūla o le tae ao ia te o tau uma.
Toe su tasi minute o Natale o le itu la e fitu isini au se talia. Levi inga o le atua sa tapenaina le kalesia katoliko Samoa i vaiusu. Pe ona o tau sila mamai moa mai ai nei tai a fau. Tato sa vali atu pea i le ala leola. Pe ona tapenaina e lo tato wali i o Yesu Kariso. Lona toi soifua mai. Ia pe au lia. Le vai luanga o le po ana nei. E mori atua i la le wha malo. Inisi o le mata o tustusi nungo apio fōlinga tu a mafuta mai pe o keneti upeli. Me se fo Williper Smith e wet fasi. Le whale tua ia wha au mutali elive mafuta mai Queenselani. Ia me se fo i le whale tua ia vi. Ia me se fo i tamama tua ia la wano tupa i lea fo i wa mafuta mai le nei tu la o le tai au. Le fo i ona tatangi e le o le tatou telefoni au whapena na whai tatou pokalame. O te o fo lava i se le a wiloa i nei tangata o le taimi le o le pokalame le ai vala au mai ai. Ia ai vala au mai lava. O le mea le tau o le mawhau fo i se taimi pe ha. Pau lava le o le mea o so wailo o le fia mo le mea o le whao ngāle le mai o le mawhau. Ia o le whai tatou pokalame a le whaitangi mai ia matatangi atu ai mala ua uia laptop. Ona o le iloa atu ai lea o tau lea e mafuta mai nei taimi ona ua tangi mai fo i ma laptop la to. Ia ai wha mahalo ia te o tau msalo ua o tau sila mai moa to te leo pa angal ma o te Samoa vi ingo le atua o e fia o ilunga o penga te whailangi. I le tatou video na sa tapena ina i tatou instinia ia Michael. Ia mawha ma tuatu i lunga. Tai lava ia i latou o e sa latou share ina i tatou video na. Taluai ia ona o le waloke fua tatou video ma loke me e le porkalame lea ala auli ma na whaataltala noanga i lunga o le. Ia lea la wa tapena i loa tatou instinia tatou video ia. Ia e whaamanatu atu ai, aua le pepelo. E toi whaamanatu atu ai pepelo ia e tu mai pe i lunga, tu mai pe i lunga, tu mai pe i lunga. Te talitonu se aso nei aso. E a po le aso fo ia tai ao. Ai o talitonu ai e se abanoa nei aso. Ia antoi tapena atu atu fo i le i lunga o le fo i video le wa tapena ina i tato instinia ia Michael. Ia etali atu ai fo i le ta upu lea wa tāma iai ia tātou video i o pokalame le o tātou. E se a tātou tā ina se video ni pokalame. A wafo i tātou te le mana o mia. E tala noa lava tātou ia e fo i lea i tātou isu e te le tala noa. Ai talu ai la ona ua tāma i tātou pokalame, tātou video i pokalame ia. Ia lea lawa toi tapena i fo. Ia me se lava ni ta upu lea wa. Lea na sau noa ia la auli lea so. La so tofi la na pokalame ma tusitala. Whapea o le loa po feme wa ave e leo la tangi ma faltua o faltua o va ele. O la tangi la ona o le sau noanga i lunga o le penga te whailangi ala fionga le tai sili. Whapea atu o va ele ma o va ele lea na maliwa ta mai titi lea. Ia lea lawa. Toi au ma ona lai mata atu i fo le video. O ma kua e se ale video tatou e se le video lea na tua i lunga. Ia lea lawa toi tapena fo i tatou insinia. E tu atu tatou video mo i sa tau tala mai ai, sa sau noa mai ai lea fionga le tai sili. Ia sa imani no iai po fea te tali tonu iai. I le tapena ina pea, ma tapena ina pea, ma whaavalea pea e nei whaipule ia la auli o le whaafonga anga le mamalo le atunu. Lea lai, umali tatou balu tai au. Ia na tātu leo le video lea tau te sila iai. Ia whapena fo ila le video lea wa uma o na whaasalau atu o tatou insinia. O le tali lea i tua maota. O whale a li whase lau eka lea na ave e la auli whai ai le
mo tutuwila. Ia nan tau whaafonga ma lava le saunoanga la auli le na whai. Le ai se mea, ia a tonu lava i sao. Le ai ni pepa na wha maua, a la sa whai wha a la tua. A whai fo ila whaafonga ma ia solia mutini pe sa o le suafa lea o le CEO lea sa whaatatala noa mai lunga o lea sa la tala noa ma la auli ma whai ia. Ma mai pa wae am tūlanga whaapena ma. Tā pena e o mai nei Australia e watu suasi o povi. Ia, tatau lava ia solia mutini pe a whai e sao au whaasao mai au tui whaasina po le saonga le ngō kamaroa. Ua tatau lava la ia solia mutini. Ia ona wha ave loa me tā upu le su e te tonu o le malo o Amerika, malo tele o Amerika. Walo no winga la o le o whaavalea i la auli le. Lea fo i tamali i o lea tunu u lea, ia solia mutini pea. Ia. Ia malo lava whaafitai ia tui whaasina o lea lava e sao la o moa i e watu au te o oi fo i te. Ia ai o le whamatalanga atu nai o te teritonu. Tuale maua lava se tale matango fie ala auli. Fai o le aluato le video tatou. Ia alto la lango mai fo i o video le HRPP fo ia. Ia wha malo lava e. Wa tatou e le fia tali atu i mea ia whavalvalea whaapea. Tatou e te e lava i mea pepelo. Ia male sanga whawhanga ina pea o le whaafonga anga le mamalo le atu nuu i mea pepelo. O au foi o te ofo i mamalo nei atu nuu i nisi o loo sanga tō sina pea loto i le pepelo le ata malo. Ua o lava i whaife au. Ua makua i maa o ngai pepelo ala auli le whai mai nei. A o la lava i fia ai pepelo. O ia tau nuu ai le upu fo i lea. E fia ai si pepelo e o e whaalongolongo malangolango i si pepelo. Ia o le tala atu nā ia tātou. Tau tali atu ai le maa e o le pepelo, ma le whaaulo a tau aina, ma le tua i fuaina o le fionga le tai siri, ia e mai se lava le hero tatou pokalame ia le ala le pule. Ai mo o tau o e o lo mafatia pea i ngase o le tino. I le tau mia i le whala efu, ma le apulpulusi o tau whanga, i so se maota, so se lawa, mai se lava fo i tonu o maota ngase, i nei tamā matina nai tamā matina, o so matua ngane a me se lava i nai whanau pele, tauia ina ianga le leile atua, tātou whaamanatuina pua ngā o lona alo Jesu Kariso. Ia, e whesoasoani ia te i tātou o e o lo mawhatia pea i ngase o le tino, tu atoa i ai lo wanganga, le moni ma le whaamaoni, i whaalava o Jesu Keriso, e mai se le masaa mai o lona totu pa ia, i whaamama, ia e mai se whaama lo ai whianga i ai pēr ma ngase o le tino o tau uma, o e o lo mawhatia i ngase o le tino, i so se maota, so se lawa, ai mai se te tono maota ngase. Le so i fua matua o nei ta mama tina mātua o tatou watu nu e wa ova atu ma le fitu sifuru tau sama. Tau ia ina ianga le leile atua whai vāvenga le atua alofa ma le alofa muti vale. Ma wapea e o tau le manuia ma le maalosi ma le soifua fia. Ma futai ma alo ma whanau. A inga wo ma e masani. Le vi inga leo le atua o tapena ina tato insinia. Ia tato te si mai whaatasi atua i le atua i le nei tai au. Ia masanga whaalata atua i pea lo fina ngalo i le atua. Vea ia musika o nei ala ata o sfafia loto, ave ese ai nisiti ngā mamawhatianga o tino, lo whianga ia i le aso ma le aso.
Tolu minute ua te ai nei le itu lai fitu I sini au se tālia. Levi inga o le atua sa tāpenaina le ekalesia me totisi sa moa so o whaatasi. I sini au se tālia momoli atua ia lo whaanga. I le tau mi ai le whala efu ma le apu pulsi o tō whanga o le mamalo le atunuu. O nisi o le mamalo le atunuu. Ia e mei se fo I le soifua matua o naita matina mātutua. O le nei por kalame pa anga al maot sa movi ingo le atua vi ia lava le atua ona o tau whaftai ate o tau tamatina mo le tau tapua inga malosi mai se le tau tatalo e le au noa mamana tua ai nei por kalame ma le au whainga ruenga le awa mafuta mai le fionga le tapau whaasina ia to le afoa nganga whaalualo e whaafeiloa I la wa fionga le tu ia ana ave au malanga tama whaasausau le tu malo o le na tu ina atu ia o le tonu mai pea. Whaururunga le ainga malosi van fo I lau talainga I le la ulo le taulau niu. Ai o le prestene o le Ekalesia Katoliko sa moe ruti hi o le malole. So I fua manuia le neita au fauta le afoa? Malo for so I fua malange ma I le nefita au matango fide lofa malanga leo le atua. Whaftai tere lava mo le neita au fia lava. Tai au leo stasio tai au wha manatuina o le tōtu Yesu. Le mo no fa fela I le fiore nganga pa I nei tai au fa ta Yesu le wo mana e fa tu lima o ma foi na e fa tu langa le tato pukalame nu ma lo la verso e fu ma lo fa lange ma tato tau fa ma lo I le lo fa ma le anga le yo le atua to le fo ya le fo I wo o maona tato ga fio fo tai ma le mama lo so tato watunu ya me se fo I ma to le apio fo linga ya sia nava te vita kioa le fa tu ata mafuta mai sunga le epikopo le uliu good morning mafuta mai America I pango apea fo I Arieta sa fiu ma lor so I fo manuia ia me se fo I muli anga pa yutu to finga su ele fo I mafuta mai Otara I Aukilani New Zealand vi ia le atua le ia sunga fo ia taputea Sarah Tangaloa mafuta mai fo I Aukilani ia fa manuia tele le atua le nei tai au
sai fo'i ma le tatou Port Kalame ma le tatou mafutaga tinā matua ia tuala Maria Blake tuala malo lava le soifua manuia ia te le au tupu e reu pena moa mafuta mai tufulele i Samoa ia vi ia lava le atua a le au tupu e ia whamanuia tele le atua le nei tai au fou tolo pali i Sauvao good morning malo soifua manuia tolo keneti upeli ia to Wilbur Smith Edward Fassi ia whamanuia tele atu le atua le nei tai au le mafuta mai o tau fatu atau mafuta mai lunga le tātou apio fōlinga. E re fatu kau whalongolongo ku e pefa ku akau wola mai ia laka mai. Ia ai awole ia lava le atua whai lava o tau langona mai lo siu fofonga. Le siu fofonga o la wafionga. Ia lava le atua ia te o tau uma whaftain mafuta mai. Ia telefoa manuia lava le tātou malu tai au ne tai au. Tai lava in moli amang no taua wa foi te tasi foi vaenga taua le tatou Pokalame ia sa o ratu kau seki mai po e hese me tau fale tonu ia family ni ala okay ambe o mai plangang fia na mangang faftai ia le foi fa filo ai le pa ia mawalunga foi le tatou atu na foi tu le vai ia pa pena foi mato nei le mato foi maftanga ia aso marolo Iyo te le damna mawaya vano le tatou maftanga e tatou te whaatasi ai ia le tatou anga ia tulo le malu fale anganga i mo le ne tai matango fi ia manuia le malu o le o tatou nei i le aso suma le iva ma sina e wha le lua afe lua suma lima whapenana wha mau e whone malu fale anganga a wa foi tama matina matua le tatou maftanga a wa fil lato aso fai pea e fai mato manga iai i si upu mele fionga pa ia le atua le au te toe fa talofa ma toe fa filoa i le fio le nganga pa ia le nei tai au i le malei fua mai le soi fua maua ma le langi maina e ia te o tau le lo fatu noa man manuia mai le atua lo tatou tama a toa ma le li o i sikriviso lo tatou o li i ma lo tatou faola o le tatou tusi fai tau mo mele le tusi Ioane lona mtau pusfulu fai tau ina le fai pulusu mo le iwa man tos fulu fa man mole ai u o lo tama o le na fo ina mai i latou ia te au. E sili o ia i nisi umalava. E le mawhai se tasi o na whaoa i latou i le lima o lo tama. O au nei ma le tama e tasi lava i maua. Onga mai ai u ia le fai potos fulu. O au nei ma le tama e tasi lava i maua. O au nei ma le tama e tasi lava i la ua. Whamanuia le tua i le whongaina o lana fionga pa ia e nei tai au. O le lainga lea ua whai mata iala mo e tātou tama ma tina nei yaso. O au ma le tama e tasi lava i la ua. Le nganga maulunga o le tātou whaasoa po le taiala mo i tātou nei tai au. Tātou te mawhau a ngā iatu i le toe tū mai o Iesu. Wa mawane nei lao lao tātou te mawhau no loto ai o Iesu ma le atua e tasi lava i la ua. O Iesu o le atua. E moni le lei. Tele n tātou whaalongo i le tele o teimi. E tātou te tara noa ai i le toru tasi pa ia. O le atua le tamā, o le atua le alo, o le atua le anganga pa ia. Ale nei la tai au. Tātou tara noa o Iesu o le atua. Pea ona whai mai ai le fiong pa ia le atua le tātou tusi whai tau, whai mata i ala le tātou whaasoa. O Iesu ma le atua e tasi lava i la ua. O Iesu o le atua o le asau finangano. O Iesu o se atua. E le mawhai on tātou misia lea tau tinonga Iesu i to tonu
o le afionga pa ia le atua. O ia o le alo pa ia le atua. O le alo pa ia le atua na awina mai le lalolangi e la vea i tātou mai a tātou wangsala. E matua manino lava ma mala malama so se mea na whaia Iesu ina wafio mai Iesu i le lalolangi. Le autu i la vea i tātou mai a tātou wangsala. O se tasio e mengalia uma pe a whaatu uma e ngavalia le fionga pa ia le atua. O lo wha manino mai ai e le itali tonu o na soo i ana tau tinonga i le amatanga. I le amatanga. Ai na whaasoro soro maalie fo lava ma mala malama o na soo ma talia ina e o na soo muli muli ane o Iesu o le atua. O le mea moni lava e le ioo ina mavaelo na toe tu na lātou wha mauni ai e au noa ma se masalo salo o Iesu Keriso o ia lava lea na ia whetalai. O lona tā ua o ia o le atua o loo maua i le tele o whai upu o le whionga pa ia le atua. Na whetalai atu Iesu i ona soo o au ma le tamā e tasi lava i maua. O se wa ai mai a tiau, ua wa ai foi o ia le tamā. Se le tā ua, tātou te tātou no pēr ma le tātou li whaola i aso umu. E ai te me ngalo i tātou o Iesu o le atua. E ile te me ngalo i tātou o Iesu o le nganga pa ia. Ai man nei at whamanatu ma le neito e tū mo i tātou. Ia awa lava ne o tātou whata malai. Ai sea, o le tātou malo si anga lea, ma o le mana fo i lea, lea tātou te whioa i whatasi, o le nganga pa ia le atua. O Iesu Keriso le alo pa ia le atua. Ina ua wheloa ai toma, o toma o se soo na masa o salo, o toe tu whatuina Iesu mai le oti. Ina ua wheloa i lanta mo toma mai Iesu Keriso, ina ua vaid toe tu, sa i alanga atu, lo wali ie ma lo watua, pa natalia Iesu no na vi inga. Ina ua whaalangi langi atu e toma Iesu, lo wali ie ma lo watua, ea whakasia, o lo wali ie ma lo watua, whalanginga ia na whaalangi e toma Iesu, e natalia Iesu no na whalanginga. Le tusi e tona le Ioane e luas furu no na whai upa luas suman vadu. O le isi, o le Ioane se furu, o lo na whai upa torsu ma tolu. O lo iei upu ia, e o lava i filio Iesu nai loa o ia o le atua. I fili. Nai loa e fili Iesu, tangata e ita ma ino Iesu, ana lato loa lava o Iesu o le atua. O se tasi o na tūlanga sa lato fta ngofi, i maa matamu whai e fasioti a te ia, ona o le upuleanga, a wā o oe o le tangata u whai mai o oe o le atua. Ia, o mena iei, o le teimi iei te le lei iei, ma le teimi te whai ei ni me le lei, a wani e whaapea oe la atu tangata e vivi i atu i ati oi. Le ai. Tai peifu e mele na o ia Iesu. E o i whiri Iesu na upuleanga hai, aisia ina u whaapea atu Iesu o ia o le atu. E toa tele lava tangata o le tala whaasoropito lau langi e ta ua o tangata pa ia. Ai whape whea la Iesu. E iei ni maumani mea lango ina hai, lona tau tinonga o ia o le atua. Ioi, e tele mau. Tele me wha maunia mai ai i au wala ese. Sa muli mauina na vāvenga i le whaitau wafe mahafe o tangata. Sa whaaria e fo ilon tangata pa ia, ma lona tūlanga, po lona nā tūlanga ese. Ese a Iesu. O le talitununga a Iesu o le atua, na wha maunia ina ua ia toe tū mai le oti. Wa ana le toe tū mai Iesu, hoki a kore mea. Na toe tū mai Iesu, ilona tau tinonga lea,
o ia o le atua o whaamaoni ai. O tātou la o tangata o le toe tū. Wana le toe tū Iesu, hape nei lava o tātou polonga i ne laulangi i mawhauwhaunga ma whaatari tali pe Iesu. Ele, o marium toe tū Iesu leo luas, a fe luas o malima tausanga. O tala noa lava i mene o toe tū Iesu, o le marium o toe tū Iesu, whaatai le atua. Ele ngata i le nā, sa tau atu Iesu ke riso i ono soo, i le tele o temi, o le awhasi o tia o ia, ai o la ia toe soifua mai. E nei whapea nei li tau Iesu nei mea umai i ono soo. Pei foila le temi nei, whamatala pea, o le amaliu o ia ma toe tū mai. O tātou o hae i Jerusalema, na tui nātu lea, o le atari il tangata i le awas taulanga, sili, ma o hao tū la whono, nātou te whaasalaina o ia i le oti. Nātou te tui nātu foi o ia i tangata o nu ese, i ulangia, ma sasa, ma whaasa taluina, i le aso tolu, e toe tu, ma whaatuina ai o ia. Tala atoa nai mātai o luas fulu, whai pusuma le valu, ma le suma le iwa. Ai sea e tāu waile nei mea. Ai sea e tāu waile whamanatu pēa, ma whamanatu pēa. Ai sea. E tāua ona e na o lea tua e ma whai na lawe ina moni i tātou mai a tātou angasala. E tāua le nā o le whamanatu pēa, ma whamanatu pēa, ma whamanatu pēa. O ni o tātou marolo. O lona tāua ona na o lea tua lava, lawe ina i tātou mai a tātou angasala, e ala i lana halu pele tō tasi o Iesu Kristo. Na whapena fo i na whaia Iesu, wa se le fia Iesu lo tātou wha atua. O na wheta leituli Iesu i le supa, lo watali ie e whamalosi, wa wha amanga luina o ngasala. Mātai o na iwa lun whai poe lua. E ma whai foi, o na ia wha apea mai i tātou o oe maha. Pei au na whetalai Iesu le supa. E whapena foi na whetalai mai Iesu i tātou i a oe maha. E ma whai foi na whaapea mai Iesu i tātou li netai o lo watali i e whamalosi. Wa wha amanga loina o hawang sala. I lo toe tū mai i le oti. Ea, e ma whai. Te longona ina lava lai musu mai Iesu i tātou. Wha mahalosi mai ai tātou. Lo watari ie, lo tina ai, lo tamā, lo tufine, lo usoe, i e wha mahalosi. Ua wha amanga luina ua ngasala i lo toe tū mai i le luafe, luas fumani, lima. Whaftai nu, mlewa noa, whaftai fwoi tamā, matina, ia o sea. Manatu wha nganga le nai, so soani e tātou, a wafo i whanongongo le upo le di, le aso tai au, mai au na le tua pēna masani iei. Manuia toe tū, whaftai lava. Malo, whaatai lawa fionga le tapa au whaasina tore a fōa, mō le tātou malu tai au, maua pēa lo malo si whaamanuia le atua ia te oe tore a fōa, ia o wāle tāpena ina pēa o le avaenga o le tātou pokalame, o le malu whaaleanganga. Mori fo le whaatai tele le upo le atua o tātou whaalongolongo i nei tai au o hau malo utama i e tasi lava maua ia vi ia lava Iesu vi ia le atua ona o le whaamanatu mai pēa ia tātou a whai tātou te fia tasi ma le atua ia tātou savavani ma tātou tausi polo inga le atua wa uma ona tuuina mai tātou te tausi ma tātou savavali ai ana tū la fono. Levi inga leo le atua e whaamawalunga i fo ilana upu le nei tai au, masanga whaatele ai lo na vi inga e ala atu i si ufafonga o lana whanau. Ua o wiloa o au na whaalasa ia Yesu le liki o lo ufaala ua o wiloa o au na manaku ea masawaina ele senga mana atali male
Lua te funu ma le whami no te ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se tālia. Levi ingo le atua sa tapena ina le ekalesia me to tisi mai tanu ngā manono. Peo no tau sila sila ma mai mua mai ai. Salani ai la nā fionga pa ia e pei ona tala no ina le nei tai au. Le fionga le tapau wha asina I ato le afoa. Ia vi ia lava le atua ia upu fo I o nei pese. Ua pai mai lava I loto me fina ngalo ma nganga. Ia ma tātou mauti noa o tātou lava lea na whaasātau roina o lo tātou ali I o Yesu Kariso e ala ia mio ngā whaipea I le aso ma le aso. Ia ai sila sila mai ia le tātou wata lea ia o le ata atu e whaima ia I sau fina ngalo Samoa tala mai ia I tofa. Whaftai lava I nuu I whina le e tātou o le ata. E mua peana whamam nama pere ma malo le atu nuu. Le nganga whina le au mōre tātou a whanoa. O le awa o mana au tapena ina le video. Le sunga ia Mike. E tali atu ai le tōlanga le na whapea mai e le sunga ia lauri. Maali e la. Whapea mai lauri I lungalono pokalame. E malam lama whi tātou ta maamatina. Le awa sui sui fo I le awala. A batu ali tātou whinaunga, ono le tele lava nei mea le pepelo. Ia ma le whinau I mea pepelo. Ai se. Le video la lena tā ua e whina le sunga ia lauri. O le video tonua lea lena ave lauri leo leo. O le video la lea la tā mai lunga le tātou pukalame. Pai ele masani ai. Ai la whaonga pepeno saunoa ai nu ne te ua tātou le video tō tene malama lama. Na mai le video lea le mauta Samoa I le lua tau sanga taruai. Na mai la ia le mai e tā le lei. Ia whaafufonga le mamaru le tunu. Po le tonu lava le saunoanga a Dr. Tule Epa. Na whai nai le mta upu le ufa mai e I le sunga ia laudi. Ufa mai Tule Epa. O ia ma va ele. Lea na mali wai le tamalea. Lea la ua mai le video lea. Nanga lewa tae laudi le video le mauta Samoa I lunga. E tātu le video I lunga, wa whaasawa e lauri le video. Ia atangia mai ai fō ringa a whenale a tule epa, pe e ita. Le ngatare nā, ua kipe lauri le vahenga tele le video. O lo sau no ai le fionga ia Dr. Tule Epa, e wha malama le mea sa ia wa aia, ma le mea sa ia wa aia lunga upenga ta whailangi. Nela wa mai e lauri le video le maoto Samoa vi ingo le tua, e moli mau winai. O le te ofo, le nei tangata tau whaabalea. O le video le maoto Samoa vi ingo le tua. E moli mau mo Dr. Tule Epa. A le moli mau mo ia. A le ua ngofu na ia. Ma tipi le video lea. Ma whai eilanga aikia. Ave leo leo. Lewa ka lea mai leo leo. E loa lei leo leo. O le video lina watu e finale sunga laudi. Wa nofo laudi. Ma ta sui awala. Ma lana manatu ai e sao, ai watu e kalea mai e leo leo, ia usi lau whaafonga, ai se Italia atu Dr. Tule Epa i polo kalame lea, i le video sao lea, ma le video foi lea whai i le whamsinonga lea tunu, ma le whamsinonga lea whai nei, ia usi ma le whaafonga Samoa. Wo i le whangawhakalai ma Samoa a koa, i le whakaukonga ngā pepelo ai a lauri. Ana kau ko mo kuspa ia. Ora ma sua fo la ul mari ko. Ele ai se la ul se mari ko. Ioi. Le ko fa sa oi. Le ko fa sa oi el fon kala. Ala ke fa lo isi media.
O lai ka wale la auli al mariko. Makau kia kau whase. Le foi la o vevesi il mu. Sa singa. Mo i re. Ma vevesi ya. A fai foi la. O fai le su enga. I lunga maunga mai lau. Ngā laia ngā fai le su enga komiki. Ai mawangi. E mawai foi siang ofa. Te pelo. Ngā mai masingi. Ai su ekul customs. Ngā umai le. Ele o se masingi le ngā umai o pusaisa. Mo i re. O le pusaisa. Ar kampangia. Wayne. A wait le ngā. Ma fai e pepe. Mo i re. Ma lia lava. Ma mawai ngā. Sianga ia foi ova o le kongi ane. Ia le kiuki. Sao. Lea koe alu koe kongi muni. Ai fai whamkaranga o overlook le kamane. Ai ngā maile li poki a komiki o kupe ke e ngai. Sa kaunga ave. Il komiki o Amionga Kapura. Ia ave loa il komiki o Amionga Kapura. Ia ai sa wale whaiunga. E sa. A whai la wanga whaiangi winga whapea. E whai ngō whia o whaia fo i koe ngā winga. E kua iai. Lauri. Kua iai e lauri leala. A la le wai runga o. La le wai runga o upeang ka whaila. La o ka umaya. O wa ele ngā whaian whamila mene. Ma lia lava. A le o a sau runga o upeang ka whaila. A whaila vai. Ia fia whaila malau. Mike. Le lo whea kia Mike e tāu fi de video. O i tonua le ana whase se la uli i le mamaro le tunu. Ai mese fo ia leo leo. O lea o sau no sa o Mike, can you go back a little bit and then you play from there, please? Ma lia lava. A le o a sau runga o upeang ka whaila. Hold on. Lea o tana noa ia Dr. Tula Epa. O lea wa sau i lunga o penga ta whailangi. Yeah, keep going, please, Mike. A whaila vai. Ia fia whaila malau. A whaila o paele. Ea I ngā ngā. fo i ma laudi. Keep going. Me langa e whenkai leo leo wai e ngei. Whaila ngā whaasea apo lari me uko i einga whai leo. O le mea ngā le make mā ngao ia. Ma dia da. Wa kauronga moria. A whai o lera moria lea. Mo. Ai se maku aku kongu e. E a fo i e. Whalon maka. Whai whampa. Ioi. O le, a o ke ronga. O la auli le loko long whai ai meia. Mo i de. Ia, Mo i de no fiona ka kesi. a waku i le mingi skao leo. Ia, alo ngā kuranga ngā. Lai si le fia ele. Ele mingi ska malkom singo leo. Le kuranga sao al mene. Ma dia da ba. Ia vai lai mako ki lala ngā ngō singi ai. La auli whaiva le. Ngō singi. Le sakari. Ma lia lava. Thank you, Mike. Yeah, lea o tau whaafonga. O le video na lea koe kipi e laudi. Wha finga le wha ngefo la uli lea kar ko inga. Wha sao ar kau kala ko inga. O sao leo sao nuanga Dr. Tula Epa.
langa fai mari e lava le tau talanga toing. E loa tu lava na te loa le tu lava o le video da. O le video e mori mawai a takta tu le epa. A lewa whao ngā e lauri e mori mawai na ia i leo leo. O le video tu le epa, o le video tātou, o le video na whātatana noa ai takta tu le epa i lungo o le tātou pokalame. A lewa whao ngā e lauri e mori mawi a te ia. Lauri. Le ai ma se vai pa noa o taua e lauri a whina le sunga tu le epa wha a pea la sana tala. Pe o le mele whai mai lauri wa whai mai o tua ia la ua wa mali wa ia tu lau lava. Ia. Ai no. Kua ia va ele. Kua ia va ele. Le ma se mea. Na e whai mai le saunoanga le a whionga le teitei siri. I le mea le na tupu ia lauri tono le pale mene. Ila na afi whina le tato te pisa so ai. Na oma lea na whai, toi pepelo, fui la auri, toi si e tu lunga e lesi, fui vanga sue, toi sue, e mai lava, e kiuti lava la auri, e pepelo. Lea na whai e lole tala toi ina, a whai o toi ngā tūlanga ia le iai. Koi ngā pepelo i. Koi ngā mele la i, longo winga la, a tu o tu dali melea, ia, lawa i lunga o penga ta whai langi. E sau, se i whaise tala, a whai la, e mo i le tala lea, o le wina sao ana, ua tau fwoi lama o lia malaudi. Ia, o le video lea. Lea lefa e mai la toi mo le mau le video. O le video sao lea, o le video le maoto sa movi ingo le atua. Lea lawa lato whaongaanga del tato video. E ave le lato mo le mau pe pelo leo. Le tio fwoi a wha mai leo e le lava. Wha mai leo e le wha maonia. Ave la le video lea, e ta tau i leo. Ona toi a ami atu lauri, o lo video lena sau ma oe, e pepelo. Wa e ngofa ma toi sui, le sau to le fua, in maoto sa movi ingo le tua, o le video sa o lea. Ese ma mea ia wa e wha ma lau lunga o penga tawhai langi, ma toi wha leanga e fua lea fionga le teitei siri, ma wha se e wha fonga anga le atunu. A le lunga le whamisnonga, le whai whamisnonga, a le lava soli lava lauri le polo inga, e le mwhainto e tala noina mea nei. Awa ale tali atu po kalame le aso nei. Ona fa pelo tangata sa o laudi mas e se ma pe pelo laudi. Le tala no atu tole e fore nei tai au. E pe pelo le fainga le video le na fai ne na ave leo. E le ai le to fa fonga. Se te mia uma tato po kalame. To e kila ia e to e fa longo le sa noanga le fionga te siri. Pe tu tusa mantua inga lo fai laudi longo vinga. Wa to e fai foi laudi li si pe pelo lo mole atunu. E tau leanga ina ai le teitei siri. A o le video wha mole lauri, o le vilo e mori mawai tokta tu le epa, i ana saunuanga na whai. A lewa e ngofu ma wha o ngā. Me le lo ai, lo vai te le sunga lauri. E vaenga mua na, o le vaenga longa lua. O le na wha pia mai lauri, wha pia mai lana wha matalanga, wha mai e fina le, e wha mai kule epa, e ngake whangainga ia tu laua, ia optu sa. Ia vina tama leo Samuelu. Ia, toi whaafonga le video lea. O le video sa o lea. Mike, can you play the second one, please? Langa ele kau se mingiska. Anga ngofo loku fa kong se le faiso so anga. Maria da. Sa. Nga al kom singa sa yai le afo ile fa kong. Na la sa ol me o ke fifi ai. Waka kingo ale le la vai. Ola fa kong nga lo ku ya ke ya mai ala. Maria da. Ya. Ala sa ol fa ke angal kom singa. Ala fo la wakalia leo ia. Wangai lo ngalo fa valvalea. Al mesili la wan ka kingo maya. E alu e fa so enga, al so enga. Ia fa maungi ai. O le ala lo wenga, o le fau le mo le te pel. Maria la. Ia fia le ala. O le foi la. E sa o kalango aku le lava ia. La ilo le ia la uli le mele la fiel kamale. Maria da.
lo venga la fa la fiela out la sa wa ga op Mo i le. wa me nga le o kala ngo so ya me le mo me ka nga kai pelo e alu ngalo ya ke ia le so ka ngo isi pelo Io Maria. I. a pai la nga ka ngo ka male fa pe fa ngai le ilo I. o la ke lo ka ngo alo nga winga le sa fa la fi hota I. le sa fa la fi la au li hota malaka la ngo ai le hota o le fili ar kama o le maua. I. ole bela fa ke ia e ka nga va ve ia leo Io e. Mo i le. e po e mai le li le mai pui wa le si lo mea wa ke ele te pulufanga la au Mo i le. Mo i le. e ka nga va ve ele le mangel ka me ave e loka ko fe pui ai Mo i le. e langa o ia la ave ngei ma mori ba Mo i le. E fa fe me le ma. ele fa ngo fia le me le ole ko inga o ka le Maria lava. ai pei e mamar ku ai le la ku ai foi a pula alo ela ve foi pula ele me scala la I. le un kwa ka kingo mai ai ela au le so kanga o fe pula ai mal kamala I. Mo i le. alo winga la wala ve foi mo pula Ya como right. e ai foi mo me scala afia Io Mo i e. le. wala mang ulon mele mai am ka Maria da. ele i so faya ofsilia fai vale lengo ofsilia la au pe o ngai lo se me lo kir kamale Maria da. na nga le karia wa ngai lo o le wa lo au ke mga saula vai ate ya le au sau ya ke Maria lava. Perfect lava Mike. Thank you. Le lau to sila mai ta mama tina. O le video dia na fatau tanoai da fianga te sidi. Manino le le. Ma o le video foi dia e moli mawina le fianga ya Dr. Tulepa. A lewa whaanga e laudi. Mo mor tangata mo tua sifio pe pelo. E ra la sila mai lo sunga laudi. Na la so sila mai lo whaanga o video nei e avel whamsinonga. Lea watu le video mo lena tā mai o le video sao na, o le video lena tā mai lunga le pokalame o le au media lena whai. O le video lena e toe mō li ai o e lo whaase sehina o le atunu. Le wai whaase sehina sa moa atoa. Wai whaanga i le video o le moto sa moa vi ingo le atua. A le o watu le video sao. E ilo na se senga. Wai ngofo ma whaavave le video wha sao. Ia awai nei mai tau le tangata saunoanga le fionga te sidi. Ma nino le fionga le saunoanga le fionga te sidi. Sau, nunga o penga te whaunangi leo sara lau. Wai le tala lea. A le wai ngofo ma wha upu o le fionga te sidi na whaia le tala. Lea lai o le video lea e moli mawina hai lo pe pelo laudi. O lo video le na whai e toi mawina e foi lo pe pelo. Wai nofo ma wha wali. Ia, doa se mamaua. Le mena le whaia le vaenga le Samoa. Video le media. E o mai na kama whai le kastui. O le mea sili na whaafitai. O le maoto Samoa vi ingo le tua. O le video na o le tala noa ai le whionga te sidi. I le aso sa, ma le aso sa. Ia. Na anga maua le over America kango mai fuai video le maoto Samoa vi ingo le tua. E pui ai le maoto Samoa vi ingo le tua. I tala sao ma tala moni. E na o watu le video sa. Ia whamasino e Samoa. A se langona le na. Whaftai enu? Malo, lau fionga, ta pau whaasina tole a fōa. Whaftai fō i lea tali i ama. Michael i a mōre. Toe tau mwhai e toe
au mai lunga le tātou video lea. O le mea la lea e ngalo I tangata tala pepelo. O le mau te Samoa vi inga o le atua I le pepelo. O mea uma lava o le pui puia I te tonu o le mau te Samoa vi inga o le atua. E mea fo isiri en whaapitai. Ona o le tātou porkalame lea sa saunoa mai ai lea fionga le taitai siri. Awa ana sporkalame ne ya nisi tangata. E fiwa tau su ele mea moni malfa maoni e mai le vino mo isa saunoa ile fionga taitai siri. Wale mawhai ona au mai. Wa fia mana o nia lava fo I o. A le mana o tungi se tupe. A wa mana o lava ia. Ia isai tia lava le fionga taitai siri. Ai whaftai lava I le atua. Ai lava na au tāpena ina. Da tāpena ina I le atua tātou pokalame. Se I au mai I lunga si ufafonga o le fionga taitai siri. Wa lea ini pokalame o iai. Ai o I le mea moni malfa maoni. Na o mea pepelo ia tau tarangia mai pokalame ia saune. Ia lea lau tau whaafonga mai. Ia wo ke I lava I lea so les fareile. Le stofi. Wa le o au sa o te li whaanongolongo si pokalame. Ai na o manava mai lowo sa fale. Ia ma o tilo ai loa mata pokalame. Ti ngā lava na ufia moe au nta o nofo le se wha uma le pokalame lea. Se sa ili le au o te I lava I le whai mai. Ia a o le itu watu la le ava noa ia te o tautu stala. Ia se I tātu lava kilipi ia. Kilipi mua tā mai. O le saunoanga le fionga le hero le sa whai I tātou whailoa inga I nei tātou maota. E tu sai ma le tūlanga le o whaori ai ia le au ia lo au e avea ma fofonga o le fono. Ia ma le lua loa. Ia o le video stoi ina le wata o le saunoanga stoi ina. Ma whaapea mai. E le wa umana ave wa lua tausanga o ave la tangi ma le fale tua o ele I saunoanga atu la epa. Ia sa whai mai loa saunoanga stoi ina. O le makua ese o le mea na saunoa ia stoi ina. Ese le mea lea ua oa I nei a mo lia le to ina. Ia vi ia le atua pesa o lava e malo si ale mea moni to le fo. Tai ana wai ta ua tulanga na. Ia le foi o manino foi la fafunga. Wa o le mele fai nei. I le pokalame le tau iai. O le lato mea le fai aso uma. O le tau mawhai le e batu video. Kam whai lo lea e kipi mele mea fai lato tau talanga. Kipi mele mea ma fai e whaawinga I la tau. O le mea, le o tā sa atu le video. Kangolola oi ke whaanongolongo le leia. Ma tua ese mamau a martua inga le whai me lauri. O le mea leo ti fia whai atu. O te le manama la, po le ama o le mawhai e leo. O na mō lia lauri e tuu del whale pui. Whaatari tali ene whamsinonga I E pei o Samuelu. E pei o Samuelu. O le whaafonga leo. O le ane se senga o le ave o Samuelu e tuu le whale pui whaatari tali ene na whamsinonga pe le unga whamsinonga le na mai. E whapena fwali polo inga nena whai mai a lauri. Awa nei e to e tala noa I mea nei raidu mal whamsinonga. Masoli. O le whai moamu ia tala whaasala atua. E whapea fo ia o le whaisa whare tonu te mea roi e sengi. O le hene whapea na avere puringi po le aana mea. O le nei whai atu la whamatalanga inu. O matua wafo lava. Po le a tonua o ai o le tūlafono e apalai o le tūlafono Samoa. A whai o lea wa whina le wa whaunu ua ia Samuelu pui whataritali na whamsnonga. O le hana mea wa le mawhai e le tūlafono na ave la auli whataritali na whamsnonga ia Februari. Ma o te whai atu Samoa o le matua lea me o tono le mea pea le a vea la auli e whaanofo I le whale pui. Whaatali na whamsnonga ia Februari tausanga lea. Lea la te whesilia I pea ma o whesilia I pea. Po fea o iele sao nei mea. O lea o tatou whaalongo I whamatalanga la uli lea na whaina I atu le epa. Ma whai mai leo, ma whai tio leo. Lea na ua batu e tātou le viro. E pe pelo ana me ia whai. A lea whai wana soli ai le tūlafono. Wa soli e la uli tūlafono. Wa omana polo a inga aua nei. Lea me o to e tau e nei mea. A whai e le tali atu ni moto sa movi ingo le tua langa o nei na whatatanoa le whionga te siri. Longa winga le ave pe pelo e ma se sed whafunga anga le tunu. Le me o le fua I se tapu. Le me o le whai e se fuafuanga.
E whapese se me e whamatala atu lumo le atu nuu. Wa ta tau nei leo. Ma le loa ia sili. Ma le tamai tai pale mia ia fia me. O na whai se fuafuanga ia la uli. Wa ovale le mi ngao le tulafono le atu nuu. Umana mai le polo a inga le whamasinonga. E le to e talatala noina mene. O mafuana si le leo to le fua. Wa le malama po feo tu la fono le video dia. E moli mawina le fase se ina e la uli o leo. Toi fase se ina ma fafunga anga ma malu le tunu. Au le video le moto sa movi inga le tua. E moli mawina ai ana ngalvenga da fai. Fata tano nino le matau pulea. Le ala wali liwe la uli. La ofionga le di komisina. Va ai me e fai e pokalame fafo. O va ai. Le ale fua te mai tai pāne mia. E sei tuu sei vesi le tunu. O na alisi me leo manino le mata le vai. Wa soli fa fia laudi. Le polo a inga le whamisnonga. Awane to e tatanauna mene. O le fai wau tali atu ne tai au. Wa au le tali atu. O le a whau wau e pere pe pelo laudi. Ma vesi le tunu. Ya. O te talo no atu le swafa ma malu le di. Ya lo fangia. Lo fangia tato sava vali e tu la fono. Walava ia lea. Wa fia malo lo le tunu le vevesi. O le mea sili to le foa ma taua. Le ua iai le si video lea. E wa tau loa na moli atu loa le video moni lea ma le video sa o lea. Sa sau noa iai lea fionga le taitai sili. O wa o lea na o ma le falitua wa ele ave la tangi wa o ia lava lea na ia faa leo mai lunga. Ai avatu e ka lea mai ele leo. Ma faa se ai leo. Ya. Mai ula vai na toe tā mai le video, tā mai le video. Ia matua ese a le video na tā mai le aso tofi. I le porkala mea la uli. Ese le video le tau whaafonga ma iei sa mua tau sina ma iai. O le video la le e tau na toe ave i leo. E toe whai iei le simorianga o la uli. Ia ma ave le tūli whai pui. Le si mea, Mike, can you play the other video, please? Tasi le video tā ua whaafonga mai sa mua. E whasarau e kare se whanua le malo sa mua. I sifu. O le whanua nei lo i lunga le papo teila le malo sa moa. A ia le pā le taimi nei, e pau mea toi whaafou le pā. Ia nau umana u whaataua ia tanga ruenga le i waia. Ia toi whaafou a toi le whaaslau e kala nei. A o le prime land, o tau o le prime land o le papo nei o sa moa. E le u whamtu mai mo tātou. Whena mai atu pe whatau e pāna. O le pa waya ia lalo le grant lalo le food security la van tanga ringa temi nei O whena mo mai tu pe le food security u whatau e pā. o ia inga o grants ia ngā luel tanga le whai ana whai le inga toe redirect ai tu pe mea mna mien tanga ringa. O le whanua la leo whamatu mai sa mo e sifo o ua whaise lisi. O ia inga mani lalo la ato sa moa. E ua tupu ele mea nei. Ai ele wha moe le masina o me. Ia te whatasi ele ato sa moa. Ia ona saini alo ia ele se whiangainga po o se maldienga. Ele whanua le nei. Ia ona hoko mai whele nei tō a whionga le tūranga lea. O le whanua le whasalau la leo ua umana sio e tusa o lau saunoanga ua umana to e whaile pāfou. Sio a to le whasalau e kare. O taimi leila i ele pā, taimi nei. Ua avese manu sa moa sa i tono pāne. Au whawano mai whasalau e ka lea mo Amerika sa moa. Le whatoa ai loe tātou nei le whasalau e ka lea whaira tina ma. Ai le se sina fia o le pālemia. Na se fua o le mātuna. Ele ai se faz ela o lo pusao na na le si fia el palmio na le se faz ela o ka na tera noi ele go se mali yenga ave se faz ela o ka ya tutura pa malu le se me a mo kura ki nga ele la di si me fe la uye ma o mai nge pe pa kuska ko para fasiba O tulanga umana i lalo lega inga. Na ia Whaifole Slaughterhouse. Na ia bilei e tape na ngā tō protecting nei. Umpo na apru mai whai le USDA le whaingo le Slaughterhouse nei. sa ro ko kai
O povi e ki ka ua me askaria, alera ka ua le povi. O le preliminary tau sa mai momua. E fitu se lau di masulu tā la il povi tasi. Askaria po Amerika. Amerika. I le tulanga la le iai. A ele i tua e tonu le tau e le mainga mai o i Australia o le o manu nei. Kokongi ai. O le pēno tā ua o tātou grant ia e tā ua nei le o mai o le USDA. Le whatupe atoa ploketi nei. Le se mea. O tūlanga la kol folosanga le sa avea ma director o le Matthew Tengina. O le alo tau toso mai ni tupe sosani mo lato. Ia, watu am tato. Iei ka ko povi e lua sipu ia ka ua mai ele. Ua i ka ko povi keminge. Ua iei tatou povi e i le amata mai le whaoso le malo sa amata i tatou povi. Whaftai fo i la whionga i le Supalmia. Ua mai fo i povi e lima popo le tatou la fumanu o i Samoa. Ia pina ko i mamui. Aua iei tatou la fumanu a amata i o i Samoa. Le fato ai lo i tātou nei le whasena weka le whaina tina ma. Ai le se sina fia le palemia. Na se fua le natuna. Ele ai se fasela weka. O lo pusa o le na. Na ana le sina fia el palmio, na le se fasela weka na tala noi. Ele ko se marili yenga ave se fasela weka ya tutula pa malu. Le se mea. O tūlanga la kol folosanga le sa avea ma director o le Matthew Tengina. O le alo tau toso mai ni tupe sosani mo lato. Ia, watu am tato. O whatara noa ngā lawara na whaina. Whatara noa i lalo le ato o sa. O le tina e tu whatas. Ai le se mea na whaia. O le se ngala le nā male mea le te sau no mai. Langa ua matua mai o. Io le pai o le tina. Ale, ai na whaia le kōle tū la i le kabineta. Te iau ke whalonga kua. Ke le ai whale kongol mkaupulea. Kala whaaka ko I smell a rat. Malo. Ia, na tasi na video whailo whamsinonga Samoa. O lea te e mai lava lauri. E le ai se mea whapena o tupu. Lea tau noa ta mai tai palemia. Aingi fake news. A lea e sau noa mai le maota maua lunga Amerika Samoa. Maota maua lunga. Maua lunga. Lea le fionga presidente a tua olo. Ma fionga o finale o senate. Maua lunga Amerika Samoa. Longa winga o tala lauri e pe pelo i Amerika Samoa. Longa winga o sanuanga le ministalia le ua whaipule nei a lauri. E pe pelo tua olo malato ia whaia le interview lea. Ia, le mena na tau ia fia me, o na whai se fuafuanga. Se o le luma uporu le ua whaia lauri. O lea mua mai o tangata ia whaataratana noa mai, o lea sue le lato a whina le si o le ofisa whatoanga Amerika Samoa. E tasi ale whaalongo, o lea wai a lato mea nei, o le paha, o povi, ia, talo sia ngai meangi wa mai le FBI Amerika. Ka uwa lea aisi o tatu watunu i ala auti. Mela lea, se wala vai le whao fia me, o le temi nei te tauna whaise fufuanga, whatatara noa le kovana Amerika Samoa. Whaise fufu le mea nei, o le asa wala auli ta la emaili se mea peili o tātou li e le malamalama. Te sile fia o e tole fua. A tonu o le mea fo i lea wa le wala aulia i nai, ta mai ta i pāle mia, malana whai ngā mālo. I le asa whanau, i le sisi ngā fu a le mālo tele a Amerika, a ila i le pangpang, Amerika Samoa. Ia ona o whawhitau li ia tole fua. A wā sa o whaanongo fo i saunoanga a le taitai sili. O avela na te walalo ia whai ngā ia fia me, malana te whai ngā mālo. A whai wai ai se tupe Amerika na au mai ia la auli kokongi. Kokongi le kupe Amerika. Lea la wa tātou mata i le whaafiti ai la auli. Ka lo whai a solia. Ia solia muking. Wa uanga wa whaasese inga fo i solia muking ia. Ia muking solia ia i mea i whaalatua nei. A o lea la vea mai ai fo i marisui pale mia tole a foe. E lima povi. O fea la wo i ai povi a pango. Amerika Samoa.
O fea wa ave ye o ile wala ki waiana na whaatau mai si o ile pāta le afoa. Na mea mo le sau ai moni na na mo le sau la u de fa pe mai e pepelo ia solia pepelo mutini solia la mo le sau fe na video fa pitoa la mo le su mai le sunga le sui pale bia sa mo le fionga ia tuala pon fasio la mo le su mai le sunga polo fionga e te fa pe mai e le ngi o povi e le ngi o povi e la tato va ai me en tu po fia sa bueno o povi da pe foringa mai tato to du ni atu no povi mena dia lau sunga Bonifácio polo a fionga tola Bonifácio e a tia ole ia tatau e sa no atuai ia le mamalu le moto sa movi ingole tua i ta mama tina matu ole atu nu e fa leo atu lau fionga sui palembia fai mai so video e tali e mele mato te fa no longo ai Ele ni povi se lima. e ai no povi pele no povi pele ai o le feita ua povi el malo o fe me wa ave povi el malo sa mo a tu mai ai nei povi mama moi ta lofa ia tu tuila o le wa faina o no lea a wala fa la tu ya ele mali ele loto tangata fa pe mai ele ngi mea ale ngi mea le fola mai lunga le fa matala mai lunga lunga manatu oe e pe pelo me ia tala noa mai ai le mota mawalunga e fisidingia le sunga le ya solia. Te fia tele fo. Sa tele faitio ya tuila epa pule tutu. Faito atase tuila epa tonu o le malo Samoa ala leo. O mea uma lava ia la auli le na tala noa lava ia la auli o le pule tu. Le ale ngol mea le na fai la auli masolia mamutini solia. O le pule tu faala tua na fai pisini se la auli ai le si la fia tama ita ipale mia ana fa apea nei la o le solo le mata upulea e mo kwasi la fia ifo e le tato malo ia wale aingi ka ko mea walu uma i le pule tutu le ala auli o le mea le inga fia pale mia tangata nei la ko ke fia kakai se inga le fafunga anga le mafai lava mea loto ia i latou i lungo le ingoa Samoa mamau ai tupe mo ia lava ia malona a inga Samoa tele yo fai fe awe lango ina la auli ko sila le vido mo mua ma le vido no na lua e le lava nai fai mamori mau e to te o ai e tatalo mo pepelo laut ko ke sila fia o tau kulo le au na le atua au la fa matalanga e solo mua lava au nga le akua kala pepelo o na o lango pepelo la ko ke lo ko ke fa sala i no mo le atua to me na fai to te le o fe soani e ave ese le pepelo la uri ai ko ke o fa mafia fia fa kala di pepelo la ele pa nga ngebido le ala fa solo atu vido o le fai mai ya la uri la verta ita sidi kaliaku le koe whaia mea pelo ngā le sa whai so e le koe e se pepelo e lilo le maota Samoa vi ingo le tua to le fo? Pena nganga na inu o video umalava le saunuanga tokta tu le epa mai le whātau sanga le ito tonu le maota Samoa vi ingo le tua so se temi lava e sau e se tangata tau whawalea ia watu lava e nunga le maota Samoa vi ingo le tua o le au ta ua le fionga le sui pale mia la ua fionga le sui pale mia alofa ia o le sa ili le amio tonu le la lau le atunu o le soli wha vai soli tu la fono a le fo toi wha popo te male mea le wata ua lau suafa e ta tau lava ia te oe o le tai o le atunu o sui pale mia ia tuala e te sau noa le melea pe a whai e whaafiti la audi pe iaini o povi a whai e tau male tuala e lima na povi i de pā povi wa uma upu wa lava povi ia a iai ni povi tuala wa fa maonia i tala finale a mutini na fai menu mo pokalame lea pe a fa maonia mai iai ni povi ai o tuala la e ta tauna sau e tau mai a Samoa e iai ana povi e lima pe ono pe le ai fonia na povi me la le lo le pepelo nei tangata o tuala le tau lia foi le na fai le ua pako vinga le panangi finale o ia foi le to tasi le na fa ka wa fa nganga ua pako ke se le fia telefo le taimi lava na le ai le afionga i le palemia ana malanga ai te mai tai palemia ai oso mai loa i le sui palemia
i le take over le tūlanga o te maitai palemia, ua palemia lo aia. O le oso mai lo le mata upu lea, wha mai la le saunoanga a tuala, sui palemia i a tuala. Mo fia ia lan saunoanga na whai mai. O le a ave le wha mua leo le mata upu lea. Ta upu lea o le soaina o le lavea o le maliu o tu o le a ave le wha mua a le matanga luenga o leo mata upu lea ma o le a au mai fo ini leo mai fafo soaina le mata upu lea malana saunoanga i le pe tasi e pe ua aso ai oso mai loa ma le tatou moli mau ia Samuelu ke o ia tatou moli mau ia tau ofe ele iai Samuelu i le mele na whaalvelave lea le mele na moli mau ai Samuelu e pepelo ke ia le wa molo aua le saunoanga le ale ai ngo fie ia lana saunoanga ono le ala fa veve mata upu ke ia wa molo aua le saunoanga le o mai taimi nei ele i toi fina wina le sui palemia ia fa veve mata upu tole fo no winga pe i foninga mai foi e la vea foi sui palemia le mata upu le tole fo tasi rea pepelo ai nu o le na tatu wava ai nei wa barfonga va o le watu mele li pale le sui palemia o ai tu la uli i le wa barfonga va o le na tatu fa no le leila va ya takta tu le panei le pokalame le na tanei e mana o la ve saula uli ado ngana me la uli o le venga la uli le video le leo o le matanga na o le watu e tau tino me la uli wa fa maunia na mele na fai nei o le tau fa valea o le ali si me to fa atali le leo e te tau na tu o le fa pui fa te tali na fa msno te si le fia telefone le le yo to lo to tanga ya por fasio o le na ye le temi na sawe Samuelu fai na moli mau pe pelo lungo por kalame le tau yae e fai la so tofi as falele as to nai va yaso na de si va yaso fa tatana no al mata o pule o fa longo o la aver fa mo malo ao Bonifacio Portuala o ile sa vea ma palemia temina o malanga ia ia finale te mai tai palemia toi malanga ma fa walo le o mista o le na wa ma le va no le sui le na te fai ai le fai unga le fai unga le o le aver fa mo ai peta iane e faina na famatalanga le vai aso nai nu a le weekend so le so sa a mai ele moni mau tau o felu ngol poka lam le mau to sa movi inga le tua fa longo mai na vai ngale moni mau tau o fe e unga vave mau ai lato ko e me i do ko e lafolo o ia fia me ni tau ai ko e me i do ai sia langa lako malako bea foringa mai fa fau ai fa longo mai le moni mau ka o fe ko e vave ko e suki ai skala mo vai wale pasi le polo tanga tanga pasi ai ko e ku ko skala mo polo o ila le ko o tala mo le fam tala so le ala nga baba ai ko le lo fali o le asko le au le ai le manga o so fali sko le au le nga baba ai ko lo fali la sko le au le hili lo mal fa'il fa mai lo le o le fai ki o nga le au le la sko ref o le me wai le fa'il ava me lo fali o ke le manga ava sko se ana media le na ne fa un layman type o le o va fonga va le temi la na mai le moli mau tau ofe le ta ua le na moli mau tau ofe na moli mau mai lo tau ofe ai nu o mana moli mau tau ofe o fa yatu nungal pokala me tau ofe ta ya ole atu leo yati oi ta ya ole atu leo yati oi esu e la moli mau yo ai al moli mau Samuelu po fiu leo esu wala ai al moli mau tau ofe e atu le ya leo le fa ta ni mai tau ofe fai de moli mau tau ofe tasi le aso man fai mole mau tau ofe lua al tolu fam fai lo le e la al pule ona latu e fai atu e nei le melen fa pu mai fa pe mai nga ave e la al pule de fa nga ya Samuelu le na to lo ali la al pule fai la na molianga le na wa matai alo e mo fo le tau fai mai la u molianga fa sanga ya te ia ma dia le ai na uli se so ye te tala noi me ia lo mal fam sinonga wa ele fai na mato maro lo mato te tali atu na o ile na lato le moni mau o i vole fa te no le fionga le hero ya le al pule e ma fai ana tali tu le foi me uma ale te fai la van nei me se ia masoli tu la fono ai no for te mai tai palemia ma le sui palemia
ma le kapeneta faatasi ma le komisina o leo le ai se mea o faia ia lauli la e me le tani mai e faamanama le atunu o ai e matou e ave le faipuipui o ai e le avea le faipuipui e faatalitali e me nei le ua ave Samuel ona lea aua ne talanoa e me nei e tatau foi ia faamolemole tatau foi na ave lo lauli se ova ma le ofa Lea. tunou ma le atunu Ia nei faitio fo iai malo ma na tau ngā luenga whai. Ia wai lo fo i tātou e solo lava whaingo ngā. E iai lava le teimi. O te le faitio le finale le komisina e vatu pea le fautuanga. E le fia mamalama mātou o la e sa o ne tu la fono. Le ana fai atu, ane wa vatu e la auli le video e pepelo. Le video le na vatu la auli wa fa sao le video ya wene mate ia tangata tau talanga le fionga le tatisi. Le wa vatu le video o le video le vatu wa kipe la auli le nganga tau talanga to ina. Fa ta tau ya na ia na soltu la fono fai tono pale mene. Fa amata mai lo da auli le video na pe fo linga mai o se mea na fa fau e le fa fau wina le tole inga se mea la auli e le fa fau wina o oe na fa fau wina. A tau lia fo i tole e fo wa faiva le video le. Ona sau noa ia to ina lauli sau e tau mai po aina mali wai tamalea o lea o te iloa au te mana o lava ia te o e tau mai po aina mali wai tamalea telefo ia o me sili lea o sila le malo le atono o ile fa sa o ina to le video lea sa au mai e la auli lea so tofi lea la o to sila e to e fatatu fo itai au le video lava le tasi e sanga wha amautu ai pea le saunoanga le afionga taitai sili. E le ai ma se tau wha leanga le afionga taitai sili i ala auli. O le alava e wha matala pepelo. A wafoi. O lea wa leva na la tau mafuta i to tono o le maota. Tono al pale mene. E i loa le leia i el to ina le te leo mea pepelo. Ia ala le o tau sila i le. Tua maota o whale aliri le vevesi ai nei. Le alava e tala noa ina le fontanga le senate. Au le ai mai ia malesi me i toi fa lata mai lava tato insinia ia Michael ia fallinga o fai pule e tala no fa atasi mai malau fai mai la au le se me ia tava ai so fo i le body language a fai pule ia le olesi ia nga ko kilo ko ia ai lava me tonu le tingana fa alongo atu o lai se la auli a la lava wala to talia ina o ke ofo ile le alo lofa ia sa mo at le fo me si dai no le o mala le mtaup pa wal mea tu atu pele tu alalo ile o leo tu atu pele tu alalo wa ta tau loa ona fa no fe se la auli e tau fia ile vesi le tu no to te fia la e vesi tu le tu no fa mala tu me nei le wa ye fa misnonga ai fai la vale le mi nga o la auli ma soli per polo inga famis nunga kai ka ia fe me o lo mata pu nei ona lem fai le to tau talaises o ai la uni le na ma fu e na be vesi le tu ne mata pu fai ngo fi a e me le nga ngai ku a e me nge le fa pena na fai le o tato ba ai le tato malo ia la wa fianga di sui pale mia ia o tau sangatu sa we fai so video e tali e toi pe ngi o povi pe le ai wa mato le o mara tu no ke le ro pa povi ai sau e mai pe ngi o povi pe le ai le media e te sau no ma le i ma le ai mo volo le tono ne mata up ai le sau no mai o e lis fa fiu fi le ne pe ke sau ngua mai le i pe ke sau ngua mai le ai o le alava wa fai mai ia motini solia faftai mai lau fionga ia mo povi e lima ia wa fai me alo fato e fatele e la to pa povi fai mai le sau noa ngā tau sa le au. Wa a makanga omia wha vai maa si vaenga ngā ia la kōkonga whiki. E sa ole le lava ia tau sa le au. Tūlanga ana wha apea ua wha atino le wha masinonga lea e moli ai la uli malato umanei. Se manua le vana si la fia e Samoa le tangata moni ma le tangata tala pepelo. A le whana velave, e mana na o e su e le ami o tonu, matala noa i le ami o tonu, su e tupe le ami o tonu. A e o kolo i kua le whamasinonga e ui lea. Ua tolo pia i tua whamasinonga la uli ona o le tau, o le le avanoa ona lo ia keisi, ia me whamei e moni mwhamaong, ai o sa whani keisi.
A o le a whātau nuina whamasinonga o le si vaenga lea i le masina fo, o le o toi mamao fo i, tātou wā ailem, tātou whaalongolongo. A māra whamasinonga le vaenga lea i le masina fo, o te taritonu, o le tari fo ina o la au lia malana whamasinonga toro i tua. Vaenga muni la ina ue le o te me le professor. Vaenga muni la, le video lea na o fuita ma le video le tātou pokalame, i le menen sau no ai le fionga le hero tātou pokalame e tu sa wa o le na fisili. Le na fisili le tūlanga. Me ia tau whinaro whai ngā malo le lei, tangata le lei, mo meo vaenga whai sao. Latu ara fisili, tāre mele sao. Vaina le me mi longa e tangata nei a inu. Lea lau tātou vai nei. O la auli tō tāsina sao noa i tō tonu o le pale mene. Sāsina, na tō mana o e pale mia, ya, pale mia. Sasina na to mana o e fonfkalai ia finale ia maspa a de fonfkalai. To finga na le fa ia laudi. A le o sa no le fionga le fa le tu sir vanga fa fai I me sa. Le o tala no ma fa mala mala mai. Ai fiki e pe o le ia le. Ai fiki e. Le ala o sa ne fa mai o ia mo mosi I le lima. La me na le fa ia to tono pale mene o ena mo mosi I le lima. Ai na fa mai sasina o no nga kofia sasina ia e fonfkalai. Ia mal palemia. Nena te whai atu nei lo whamatalanga. Mori tangata le mawhawhau. Leo mai video. Mai e whamalama mai. A le whasaonga ana ni saunoanga. Ne whape ana whape o te whia palemia. Wa le mana o palemia. Ai, la auli. Nā ala na pālota tangata uma I le whasa. Ona o le awhionga I le sao whaapito. Le mea nā lai na pālota tangata uma le whasa. Ona o le awhionga I le sao whaapito. O le awhionga fo I sa whaapito po le tamaitai pale mia. Na mafuai na tū mālo le whasa. Ona olo na tausonga lea sa, lea e whaamasino sili. O ia nana au mai le whaatonunga. E tau te o mai pea e whai mālo, taitai mālo. Tusa pe a fo. La le ngoni mea leana. Pa mai e wina soli whaavai. E wina soli whaavai. O le mea nana au e ke pale mia lai fea. Fea me ke pale mia I whaasa o ngangana, whaasa o tautalanga, whaase pea o kou au ngā lea kua I, whaase pea oi au ngā lea kua I, makangaka I karikongu I aukala. A o le maota maanga paanga, maota sa moa vi ingo lea tua mana paanga, e ke le whaase se inga, ia o ai oe e ke saua I whaase se tama, matina mātutua nei por kalame, le ai, o mātua ia na mawai na, Aua la le whawhangaina mātua ia I mea leanga me pelo. Tautala sao. Ave ia I mea sao. E mamou le whamangalunga mai mātua ia. Ana le ai mātua ia. E le ai se tae ao tātou. Ia o le tautalanga nātou le fōa pito he sau no. Ia, lua manino, wala te mai fōri pokalame le whiunga Professor Dr. Falo. Le ave fōi tātou mta aupuia e fsosoni mai Professor. Ia mālama lama titi e sa mua. Ia whamarurua tu fōi ta māma tina. O si fole leo le pokalame nanga le mea te tauna whai. Wa whaina le tātou pokalame, wa lātou whaongaina tātou video e mori mau ai mō lātou. Māriera. Oi, e vārea tātou, e whai tātou video e mori mau wina tātou ngā venga, ara o mai mori mau ai lātou, e tau leanga ina I tātou. E nā nāu tō whaafonga I video ina watu, video sa ore nā, ma o le video voi lea, e ta tau aina tuu lauri le whai pui pui. Wa na whaase se ina leo leo, wa na aru whai leo leo, o le video dia lena tau e tula epa sila e fo ele tau le fionga te sili se upu fa pea o fina o la ua na o tia ia finale ia tu au ele tau o le tala le fionga te sili ia manino le lei le mele nunga o penga foi langi le sala lau ai le mele sau lunga le sala lau le upu lea o va ele na fatanuina le fala blave lea ai mo tangata le loa tau tala e loa le fua upu. O le whaalewe lawe lena tau ina ia. E le tau ai whapea se pewen. Awa ngofo la o li mami milo umba. Ia le nawa afua I. Leo o le ofo. Me ofo le loto mleanganga. Pea le mawhai na tuu la o li le whalpui pui. I le video le mga whase ina I toa fionga. Le ana ta ua e la o li. O le video le na watu ia tia tau. Le la fitoa watu le video sao. Whai e rofa msinonga leo. Ia. Malo, tai tatum ta upu au nei folanga ia e whamanatu atu pea. HRPP Melbourne supporters, maftanga whaavai.
Mafutanga lea o loo taʻitaʻifono ai ia le faletua ia Jacinta auga faapae sui taʻitaʻifono salome ai ono, faletua ia salome ai ono. O le sunga i le teutupe o le faletua ia Paauli Saifoloa ko Reti Wilson, ma le failautusi o le faletua ia Ulu Masui ai o Lupotea Stevenson. O le awhaia le tau whonotanga i le aso lua sifunu ma le ono Aparila i le itula sifunu ma le lua i le Tula Marine Community Hall i le ono sefulu Spring Street i Tula Marine. A whaila e te fia awai i se mafutanga i te langolango mai ai le HRPP lalo i Melepone. Ia whaafso ta i leo le sunga le whailautusi a Ulu Masui ai o Lupotea Stevenson i le numera o wha ono limatasi 5 iwa fitu o wha o ono, 5 fitu iwa o wha o ono, 5 fitu iwa. Mō nisi whamatalanga, ole a anga i Kalaistete ia po o le Tumalo Christchurch i New Zealand, ole a whaia le tau fontanga i le aso luas funu male ono Aberila, i le ono i le fiafi, i le tolu se fulu ono Nancy Avenue off Innes Road i Christchurch. Sainia lea wha silasilanga i le fionga fo i le whaletua o le autostusi fo i lea le mafutanga i a Sinalei Burton i le numera o lualua, ono wha ono, o walu lima wha, o lualua, ono wha ono, o walu lima wha, whai e te alala i Kalaistete, ia wha afso otai i a le whaletua i a Sinalei Burton, ia Mo sau tusi lulu, ia ma e awai le fontanga lea, ia manisi ma whaamtalanga i tele. Mo au kilani, ia a whai e te fia mana o se pepa lulu, pe a whai e tele i maua lava se pepa lulu, whaafso otai, ia nunu whaasina ke paua, i le numera o lua tasi, lua o valu, iwa whaalua o lua tasi, lua o valu, iwa whaalua o Wellingtone, a whai i maua lava sau pepa lulu, ba nai e o whailonga lulu, tasi le kuata eka, i ale isa pe a whai te manu malo, tūlanga lua se i o le 5, e se fulu afe tā la, ma le ono whailonga ta i 5 afe tā la, a whai le whaataulau pepa i le tā la Australia, ma le tā la New Zealand, e te manu malo lava i tā la na, pe a whai e te maua le whailonga tupe. Wellington la, ia whaafso tai malo pele sau mai le olua lua, o le matasi, iwa tolu lua wha mo sau tusi lulu. Queensland i Australia, whaafso tai le fitalenga i alapa kolisi leota, ia o le taitaifono fo ina o le maftanga malosi HRBB Queensland, numera le o whalua o, tolu fitu 5 o iwa valu, o whalua o, tolu fitu 5 o iwa valu. Ia po whalitua fo i le autostusi a Brenda Mawingoa o whāwaluwalu o waluono whālima, o whāwaluwalu o waluono whālima. Ia au pango i Amerika Samoa, whaafsota i Makerita lava Smith, po o pese tātia, ia po le whalitua fo i a vai o le alofa a leifi i le numera lua fitu lua, tasi fitu o iwa, lua fitu lua, tasi fitu o iwa, mai whaia fo i le mafutanga a le vaenga lea, ia se ito isu e po o whiana o tusi ai, ia le mafutanga lea, a pango ia o na toi fofonga i nā atu le se taimi, mo li atu lava le whaafitai tele, ia a o tātou i nei sini au se tālia, so tai mai pēr tātou ofisa i le o whaafitu, lua ono lua tolu fitu 5, ia a o le PID fo ina e tatongi mai ai lau tusi lulu i nei sini au se tālia, ia po le numera au nei o le o whātasi ono 5 whaafitu o tasi 5. Mo li ai lar whaamahalo ia lilo mai awa fotua manu Freton, ma le whalitua ia baby Freton, ia o pailate na o le tātou waa, mo li nei fo i vai aso, ia lea fo i ua tongi mai le awanai Malina Tiuli, ia lea fo i ua umana lau atu, whapea fo i anamu lau ulu, ia malifalitua lea fionga i atawa ali toa pelepesite, tolu fo i ala tusi le ua umana tutongi mai, tisengi, ia whaafitai lava, lea fo i ua tutongi mai le se ana tolu tusi, ia lea la ua 5 ai tusi a tisengi, ia lana lena anu mua le silua, i le waa lea na watu le vaiaso te anei, ia al waa fau lea,
ia le ala wa ia tusi nei ia tisengi tasi ono fa tasi se ia o le tasi ono fa lua o mai lalo I melepone ia a tusi lona lua tisengi le la alu le va al nei tasi ono 5 tolu wal tasi se ia o le tasi ono 5 tolu iwa o tusi lona tolu tasi ono fa ono tasi se ia o le tasi ono fa fitu o Samaria ngalelei mai nei sini au se talia faafetaitele ia o numera ia le ala alu le vaa tasi ono tasi 5 fa tasi se ia o le tasi ono tasi 5 o tusi lona lua tasi ono 5 fitu o tasi se ia o le tasi ono 5 fitu tasi o mali tusi lona tolu tasi ono o fitu tasi ono o fitu lua tasi se ia o le tasi ono o fitu tolu o le faletua ia matai ati o sa faatonu ni umata ia o lewa uma na tongi mai ana tusi ia e valua ia na tusi le ala to e folau ia I le vaa nei ia na tusi e lua tasi ono fitu o fa tasi se o le tasi ono fitu o 5 o tusi lona lua tasi ono valu o fa tasi se ia o le tasi ono valu o 5 o a o lea foi ua toe talo sanga mai nisi ana tusi se lua ia le atua faaftai faletua ia moananu na nai faumuina faafetaitele ia o le faalua lea ona folau ia le faletua lea I tatou vaaga I Samoa lea ua tototogi mai isi ana tusi e lua tasi ono 5 iwa tolu tasi se ia o le tasi ono 5 iwa fao ma le tusi mulimuli tasi ono tolu o 5 tasi se ia o le tasi ono tolu o no o tifa fatia lofa ia faafetaitele lava se o koe kilo a la pe na alu tifa I le vaalele mua pe o mea lea o tifa ia e lua na tusi ia wa au mai tasi ono 5 tasi valu tasi le situsi se ia o le tasi ono 5 tasi iwa o tusi lona lua tasi ono tasi iwa tasi se ia o le tasi ono tasi tasi ono tasi iwa lua o faafetaitele lava tifa fatia lofa mai melepone ia o tusi ia sa faatauina le faletua ia vai ia vai au ma vawelese ia I 5 sifulu tusia o lo tufa ina atu le faletua lea sosoani mai ai tatou pokalame nei faafetaitele lava faletua I le sosoani mai o le afionga ia vui Nikola uofo ma le faletua ia moli ia o lea fo I wato te fo I tatou vaa lea o le faatolu lea na malanga ai o le afionga ia vui Nikola uofo ma moli tai lea watongi mai tusi mua moli tasi ono fitu iwa lua tasi ono fitu iwa lua tasi ono fitu iwa lua tolu se ia o ili tasi ono fitu iwa tolu o tusi lona lua moli tasi 5 iwa tasi 5 iwa tasi lua tasi 5 iwa tasi tolu se ia o ili tasi 5 iwa lua o faafetaitele lava moli mo ma vui Nikola uofo mo le lango ino le tatou faamoemoe Stevie Upati le utau nuu mai nei taiao au tusi e lua ia au numera ia Stevie Upati tasi 5 iwa lua tasi 5 iwa lua se ia o le tasi 5 iwa tolu o ma tusi mulimuli tusi lona lua tasi ono fa o 5 tasi ono fa o 5 lua tasi ono fa o 5 tolu se ia o le tasi ono fa o no o pauna I latou o mawhai o na tutongi mai e tātou tusi ni neiva yaso e tātsanga tuai fo ima tue wha manatu atu ia I tātou umalava lea sa bala au mai tātou tusi ia mana o mia lava sosoani mai tātou laulau nei ia a mata na tongi mai au tusi ele o toi tele fo I tātou ia na bala au mai tusi ia to tele lava tātou le lava vala au mai matotongi mai tusi moli atu ai faafetaitele lava lango ina nei faamoemoe tatou HRPP Samoa paule o tatou faamoemoe lea ua tatou tuu atoa iai o tatou finagalo moli nei taimi o le faamaupopoina lea o le tatou lulu maua ai seseleni momoli atu I Samoa ia ua le faamasinoga lea o le aveesea o le saini a le afioga I le fofoga o le tatou fonga fetalai tu sai ma le faamalosia o lana palota lea na palota ai ua maua I le vaega lalu vai tolu e fai ai isi pelo mai isi pelo faataunuu ina I pea polo misi pepelo
sa fola ina le mamalo le atunu o te le foa, ai o te talitonu ia o le vi inga le o le atua, te vai fo i lau whaafonga anga, ia le ato tali watu i sa moe le fionga le profesa, mo lana por kalame masani.
2 ma le ono minute ona tale o le itu lai vai sini au se talia le vi ingo le atua sa tapena ina le kalesia me totisi mai tanu nga manono pe ona o tau sila ma fonga mai ai ia vi ia lava le atua e ui lava ina lutia i puava ia ai tatou te mapu lava i whangalele pe ona madi ai upo le vi ingo le atua sa lani ina le au fai pese moli fo il fa malo mal fa aftai ia matai a tiosa fa atonu ni umata le fo uto e bala au mai nisi ana tusi selua e fa pe fo ia le faletua ia moananu le afionga ia moananu na nai fa muina ia le wa umana totongi mai ana tusi elua fa pe fo ile uso ia Filipina tau ili le fo i wa bala au mai ni ana tusi se fa e toi fa opopo isi o le fa atonu wa idea o na ave o tusi a Filipina tau ili fa taitele uso mo le lango ina o le tatou fa moe lua tusi a tau wa le toa lea ua toe a fa popo mai foi isi ana tusi e lima ia na ave mua lua se fulu tusi a Wendiana momota le mana ia lea ua sosoani mai ai foi fa moe a le HRPP ia me se foi le lua tusi a Stevie Upati le ana tongi mai nei taiao vi ia le atua fa tai anga le mai tatou fa moe mal tatou lulu pe ona tau fa tauina nei le ua mafuta mai le afionga le professor o le tofa manino i lunga o le tatou wala laina ia ai o le fo mai fo i o le tamao ainga le afionga le komiti tu maua le kalesia me totisi le failaunga fa maoni o le tala lelei le faia onga sini o le tatou university Samoa Professor Dr. Afualo Luanga Lau fa mo tau loa manu but salele tu itolova ma lo lava le soifua manuia fo ile eseta nei taiao ila wa fionga professor ma lo le tau tua tunu ai me se lava lau tau tua le tua ya le kalisia metutisi ya fa ma lo fa tai fo ile mo le nita o fo ya o wa tuna ia tuli ya le asubri ya e mori lava wa mai fa manat pe ia ai fa e fa do mai pe ia tatu le fo malenga le tua ia le nga e e tatu ban balo yesu de se ia o se fa do ma fisia na mo tatu mala Mariela me se fo mo tatu na fa kon me fo ia tatu pa na tu ia fa pe fo ia le lai tu ia na uli mana so mai tatu sapia le fe au tawana au mai ia o le la maso ia ele ai o mana lua tol ma tu pana fa fe do ia so tatu pa tu na ona telefono fa ida va sa ia lo ia tu i le mau pere le yaso ma le ingo le tu ona na puli fa so mo tatu Mariela ia o le fa ia mo tatu ia ia toi fa fo ila verdi inga de tu le malu si mal ia ane nga tse de olana lo fa ia male ami to de ka tu tsa sa ia i mai de aso ia fa malo fa taro fat malo sa no pa tu pula fionga ya professor Dr. Falo le fa fonga le malo le tunu ia o le fu tato ye vai taimi o le setas a ni te foi tato wa foi de famasino to tu tato di faola ya wa mai anga le weekend ni nai Samoa professor ya me se futu langa o tapena pena tu tu fa fonga maru de tunu ai fishing ya fo tato pokola me masani le fa sai o mobia paua o le fa o di lava ia le Samoa ia o timunga le so ko mai o sa mai maliana na po ia tatou timunga le vai tau me sa vai tau pa ia le o le famna tuino le so madiu ma tu ia le la ia o me masani ale tu mai le as ia o le wo ia le vai ngale no fonga le mo che mo wai ma tu ia le tau umi o le pau kasi ia mi tu ma o tu ia o le so lo susi ia mai le vai ngore tu le vai ngale tu ia fu inga lu ngoro tu fai e fa ia fo ia na mai tu
na ona tsa ona mo vai te ni le tu mau ia sei o mau na fai ia fia na ia polis fo ia fo tsa tsa na dia da ya vai no tire la ia ia eren fai ana tu o malanga le sia ia na ia ingolo apena ona sia malanga le sia e din fai le kulita to na le tu na sia me ma dia da le vai tau o le tau se fonga ia o le na o silfia foi ni tatu tulu le na te ne pa po mo ka e tau ta na pa tau se fonga e ka si e se te ni ba de e no mo se fa ma de ia e pe o le tulanga na le o ma te le i le vai ia sa mo ma o le la fa i tu ia timu ale vai tau timu ia tasi ia o nei o mai ni mara lo si e fa o mai de vai tau mo mai de tau sanga ia o te o le mau te lenga na ma o le forma i ma lo ia le fa funga tu tatou ia le fu ma se moni mau mo le funga le professor Samoa ia ono va pena la vona anga masani la por fa lu di mai foio ia wa foia tu donga pe o ti munga tu nanga papena ia o te talo lava ia ta mama tina ma tu al pokalame e lo fangia le tu si o tatu atunu ia fa mamau ese mamala e mese tu langa onga lo ia tatu de tango tar so fuanga ia o le ai e oi le tunu de tele ne me pero a finale a professor se o ve vesi le tunu to low love i le nei lai mataina le tatou pokalame na o whamatalaina ai video e toru video le video mua e whasanga lea i le saunuanga la uli wana matua tua ia i lava ia takta tule epa ia me se foi wana mai e te tonu marifale tua wa ele na avele la tangi leo leo ua whaia tutu le epa tu lau ufinalo o wa ele na mali wai e mana ia ia lena ta le leia le video whaafofonga le maru le tunu wana o le video le moto sa movi ngole tu tato video awa anu na uli fai mai aila na mori mau fa mai o la mori mau le video e ta mona le video o ngofo ma fa sawa le video the professor o fa sawa le video fina le ia awa ene manino tau tala to ina ia le ngata fa sawa a pe wo ngefu le video ia pe la foldinga mai o le aber fa sawa pe foldinga mai o la ita to ina ia ma se ko ka mai ko inga la fai mani e me ana sa nuanga pena masani o le tau fa se mua na laut e le ai se vai pango fa pe me de video o ko ia finale la ana fa mai o me e no penga fai langi e sa we fa pam talanga o le sa la lau no penga ta fai langi le me le tu punei o va ele na tu por fa la vela vede o le upule na o le fa la vela ia ale wa halu fai mende fa mtalanga tele marona manatu ai wale i rovi video de al moto sa movi ingo le tua ia ole ai mau salilo sa nuanga professor o au sa nuanga umalava e fa amau mahu te tono de moto sa movi ingo le tua o video nei a tango se download video nei al moto sa mo e a mal lima le fitu tu la o tamo fai e fai e de fai ngo fien download ses ne na mo mai tangata nei fai mane manato tangata nei professor ai o le video na fai e moli mau mo lato ele ai o le video e moli mau e sa nuanga le fingo professor le lunga e moli mau e foi sa nuanga le fingo te sit a la le wa mai le video fa moli mau ia o le ana wa tole fasia o alu nela fa se le atunu fa se ma le oleo ia o le ase sa nuanga lo fingo tangata e fieni me fa penei o le fa se le atunu to e fa se ma le oleo ia ole bang mo mua ola e polo inga fa sinonga e fasana to e a fe sana saunga fo idea ia sem so se a saunga lava e so tai made yanga ma dia da ia e lono winga la a fai ole de saina ia tu patu me fa peni wa vere ta ora al tu fa sinonga e pe fa pratani fo io le
le contempt contempt of court ia ke le ia e whaisionga o ai o mea ne ina ua aloa i le lai tu ia i unga ne ia ai nei e whamsino ia matua mea umalwa nei a o ina whaiwhai unga ne le whamsino ia e renga te whole o whino ia matu umai tito ia e te lela le afia i o ina tau nei whaonga pēr ma reo stai me hape nei ia pe o le tāwana wa to ia mai funta pu e me se tatu pu kana me wa nei ia wha mabongo te do bena ia watu e ima matari wai o le muri alwa pe o au nei o te afia i rime o tene te tango fia ma o tene te fia tari ko i ma ai ia ni si tari na to ia o nei ia si ai fua ona pe o tu langa e uma foi o tau tu apenga ia famoi moi ia ai diu e uma i rola ia mari uma ele mo na tu e o la wa una ia fau tu nga i de mata ku tu lai mai ia ai fa tai fo io na o de fa mo mo ia tatu fa tata no ai de ngata tatu ia fa pe fo ia le sunga ya tu le padaro mani so ya po te si fo i fa te ma dal pure mas ya dia da ni ma fa ina na wa me nei le wa tango fia fam sino ya e de ngata la tatu ya o isa tunu la langi fa ya la sumara lo sio o mori mauni ya e vai ya se sang tu o se o sanga ta fo ya mori mauni va ya ele se sanga tu se le ya me dia e o le non tau wana tau pu e mission ai ma fai ona a tatu tabiala ia era fai na wa le tatu pe o por kala me tatu de de faunga ia e de se tau ia bona tu so le wa o faunga se o bala vole tau le a mi to wina ia por kala ia mai ono a se fo tu la fono pe a fai tato tiro tato ia dia da ai pe o tu langa na ia na lo talo fai no lo to fa la vale ambo i le te tau ona to ia se san saunga ne sa tia to o i fo si fai o ia ra vai ele sauna to ia si ai ona le mari lenga lo ia fam sino ia pe la bona ai tali va via tu sa malo ia e fa pena fo ia po kalame ia e po kalame tau ia e wala to matua la to faia mai lava fina le pe ia la to o famasino le mena ia tasine pe ia la to o famasino ale le faia famasino ale wana matua tua ia i lava ma mai le la no fa sanga ne le tai au e tari atu ia le si mea lo fingo professor le tulanga len sa no ale sunga ia laudi e o famasino le fionga ia tu fasina le me Amerika tameta le ia tu fasina pena le tau vau ia o fana po kalame le tulanga le ina faita le tu fasinga o la utan tonunga o umar famasino o le unga famasino le na fai ene ia ma se me la ve ai tu fasina o le unga na famasino ma nga lava ia finale tu nai te mi finale ai le ma se me pa pena fo le fionga ti mo matua ale wa to a mai la uri fa matala ni famasino pe fo linga mai e fa au famasino o le ai o la ka un menga no fionga professor ale ele o menga ka o le ku i de un famasino ia foi o mena e fa tiki ai bem ma e ma fai ana to moria de o e fai ancho fa po de o moria o no na ma tu la le na fa sanga ia tu inga anga i fai un famasino ia a mima sa te tau o na o akidi kongwa tendere la mai le un sa tau no na o akidi wa o ton faina o te arte mo te ia ele ina pole la famasino ai ai o la tau le o no asia mai asia la no tu la fono pa fa te o finangalo ia lo ia le tu malo e tango fia lo ma mai tonu isi nei vai nga yang po ye mo dia ia wa ti le na ma fatura avec
ai por fotonga ia mani ia da lo isi ia o de ia ma tofo tangire na ia le hosatu ia future pa ma le ala ia o le mena le concept na a tu ile ungar famsno ia ai ona ese la ia in tau ia ele i tau fia la vai ele to ina ma le ala satu wa le fa tali famsno ngana se banga na la in sidi le tali la ia tali fo ia un sidi ai fa ina ona e fa nga ina fo ile ni sidi po ni sia wala yo no au mai e so manatu a lai te loa o lai wo fa la vale amboa dia da le o fansinonga e fai ana sima no si o polo inga ia mai ona fo ia me se le fa fonga mai da tu po ia ni si po i le o mano la machele pele o tau te le na to mele ia e fato ai lo ina la vale le fangita pa te wa a fia ia ini solinga tu la fono le poi segnere marfia ia pe on sortu la fono ia na fua ina ta pena ia na mai lo le o fai una e tu sai ma lo mai ia de famsino pera me ta pena ia man ma de am se fa fonga ia ai se me pole wa le wo le o mau ia what you like le amata twai le famsino mo mode ia ai tawalunga lo le wa sulfata fiti le fai ni e fai tu ia yula ia o tawalunga ne ia se pode de sa sai do la ia ma fai ni ya na ayu ni mo le le toke ya e mana to mana ai ke lea ia le ayudia a lau ka mau purea ya ele nei foi le tatu tu le loto le mta pune se visilia tra lau fiong professor wa professor to famanino ya o le professor fo ya le potoma le tamai o le me era fa pele sunga laudi tu lau ani pentari le faina te malama ale me wa halu fa petina na ma polo inga tina la ai halu da ese meu ya da faina professor tu fa foi mal fisi de telefone tai foi ya sa nome o te na o mata foi le Italia a Donald Trump la le press release le sa fai na to ia me se le si pauta le na ve se mai America le wa be la lo El Salvador ia na la o ve se ia democracy bana auto e mai ia ma tu ala sa so tu la fongo o lo fai ira na mai ta mai ia tam sinu ngai e ia ala na mani no ai sama na la e sa so i matala na pakapakana to ina ko fa tawanga ina o democracy no mo ila lo ia mai ana ilo le ia mo to ile sa werne foi no fa mai they are sick e lo ngala o se tali o na tali e va peni e lo ngila e o ba de si que ni mo me o va ya na o se dongo minga o ke faru ai ngalo fa pe ala me le mo di po kala me ya well pa wale ia ta ta no fa ia naudi ia me se foi na to ale se ia wa tau ho i mai wa me fa peni ia lava le mawalunga o ia le la ho ile there is a boiling point so sanga tana what for yet ola va in pressure o podana ba ia le maulunga o ia o tu matua i le mafai la ba na etalia ia ona tongi lo lo solo eta te ia mo me panta ia bise te fa panta taua ia po fa amana o lo e mai le famtalanga se famtalanga sa ia na fai lo le o sulanga o
opa se no kia I. o tamu fai fo idea ia mafatia lo kino ia wa mafatia ngana lo kino e de mafai ona tatali e to e lo loto ia ka nai a mi se pa pe o malo siro fa tu ia na so to are idea ma fai do media they were forced to testify ia o le kina ana tengi tu poemo mena o wa tautala le wa tala no ia ona pu e rola ia ana tano ona e tano mai le e sele la langi na ki ia e se la ia na mai rola ia ne o fa mo monga na ona ba tu lo le ia fa mo monga na e fai ma vo dia e fa sa tawri o ia pin ya na ene o le na ona wala ona because you were Christian Mo o le mena le na wa ki tiro i isi so ia tun salo wa matua i tala siari o ia i le poli pot ia ai na le mena ya nga i le mafuta i le tu na o le nga o le o le nga so wa i tau te ai mo maui i le nga to Yesu le tina ina sa nga so longa ho ile i mafuta ngai saunia tu sa tau se yo lava ina maliu ia ia si na le taude ia na an tsala ya Yesu vole eli lama sa patan ya le tu siar bo tu la fo ina umro le ia famanga lo ia uma ia o fi wala sa tandi e tama fa ia wala se vole ina taule a me tonu mai e Yesu ia na le bao ia ma le tua saba ile mfai e sa pena foi le tulanga le ia tarsia ia mau peso vai il fatto de la tu o va bene le tu ia o masua mai o sa ne na sa lo koi sa o tala to ina vore le bolo macho mai se ka se o fa fa io ka Ia ke loa lau fionga i plofesa. O la vae fai ana pong, ala auli ma le vaenga. O a fai ana tala i mai a la auli o tatu ana pongi o a fea, ma a fea. Ai luna winga. E fōringa mai e sa o ili tala le fiong pa ia le atua. E na ana popongi mai o nei tangata matau a matua o lato loto matua ma mao ma. A wai sa o le lei lava le sa o noa ngā la fionga i le Profesa o le tau whamanino al fo mai fo il tamau ainga. El whai launga wha maoni o le tala lele. Po a mea whaingata ai e wha moi le atua. Ma lo talitonu atoa. E iei le wha mawhanawhananga le atua e awala mai. E iei fo i musumusunga lele le atua e a mai ia te oe. Wa sila fia le atua. Ua e sala mo mai leleanga sa e whaia. A o le tūlanga la lea e te whai o lo tau tino pēa. O lo pepelo, ma lo tua ina pea, tau leanga isi uso a tangata. Ise soli ngatu la fono wa e whaia ma le loto ato. E le ai la se sosoani mai a leanga ngapa ia. A wana o le whaatala li e sa tani o le afi a te oe lau fionga le plofesa. O leo te malamalama fo i lau fionga le plofesa. E eina isi fo i whawhiangaina i atu lo au na le atua. A eina isi fo i whawhiangaina. O lo ofiso soani pe ya la uli fatala li inga o tala pelo la uli e fa no ai la le loto o la wa fionga o fa la un o fa ma o ni tala le ia o la wa fionga foi o te fia foi o te fa longo i la unga fai la unga e se foi o fai ni o fai la unga ia ma fai fe au foi o le malo le o te fia fa longo ia e maua mai ai la le tele o sosoan. A o whaalongolongo la i le tele o la unga isi whaife au. O matua le whetau, kuila epa. HRPP, kuila epa. HRPP. Ale mea la uli. Ma le tautinonga whapea mai o la uli na au mai e le atua. O ke ofo. A la wafionga plofesa makua i o uofo. E au mai e le atua se tangata pei o la uli sa we pelo sa fonga anga le malo le atu nuu.
E sauna te tau pule ina ni mea le anga e whaia i isi tangata. O se whina ngano le atua lau whionga profesa ia. O la ua una ia tala. E maafua o na le maua la uli se fsasoani. Le anga o le ai whaatala ni e au na le atua le afi lunga o la uti. Ole vai aso teme. Ia wam saro te no tawatu o no sa fai matofira tai au na mato tanga benga. Ile vai aso teme. Le sa ia sa umana umata to pokalane ia sa o toi avai le tsa waso. Ia mama fau ile tusi o vai aso teme ile sa o lo loma mai a mantura le aso teme o le sa pama. On the Saturday on Malang Fatu, one the triumphal entry anga i toluna i Jerusalem. On the Malaya se au ya misana bene tot sanlo. Ia ona o tsaitawari elesa a maina Lucas Wilva I papena o itwari sai I fasumu sinan faitau o le Lucana sa titiro ia o lana e whaatau le whaitau I le whitanei ngai Iesu le ana whai I o na so. E o e a mai le asini. Ia o le asini I fuila. Ia wai o le tau mai e mate I o le asini o le asini. Asini manantama. Ia o le tau mai rukala o le asini le titi lulunga le. E tare whe tusa I whamtara. Ma le whe aura e mai e. E le TACC ia. Madiela. Ida sini no e mama ia. It's pure le ama foi wale. O le mela na ia o le stalenga ia Yesu na fai o so. Fai e te kala mai. A fai fo ila tu le e anda le ia na sini. Ia na fai le ia na o ia le. Mo inele. Ila sa o mana o le ia na o mana tu tau no fai mau au. On the now woman now the Lord wants it the Lord demands it sa utana no vola I didn't have to see the from I know or the feeling I don't le tu e fa pena mai lo a fa per sa ngana na u fai mai se ke au feeling I le tu ona audi la o te matua ia ua fora. Madiela. E na o le tua, na o Yesu o wa na e tau mai wa mana o I rezi. O tau mai le pule, the dominion over all of creation. Lea Yesu wa o ia le fai. Ai fai do e whapena se tala a se isi o I lea o lai. Wa peina o ia Yesu le ai. Ele o mena ia o whamunianga ia o mena mususu. Ai pio ta wala na no lo to o mai ia wa ele na ta to point tu po ia te lo isa tu I si po I se au mai si vai la to mona to wa mana tu ma la ona ai o le no ta we ke pele ta wan fa che ia la to fo ila fa na no le e la ngona ngoi ia la au ia matu ai mo ki do le wa tu sa wa la fa wa professor wa mana o charity apol tu sol sa orna ia I fai fi au la ia to te fai mena wa mana o ti apol peida menen sa no le fiong te city mana ia le wo sa no anga fa maru tu foi la fa na matu fa matara le ia le fiong te city doctor tu le epa na watu le fonga a mosignolo le ala pati tu lo le wa tu wal maro o le te tai o le kale sia ka ko di konate mi na watu e faila na I fonga e tu sai malana sa nuanga le na fai mai lunga I to tono falsa fai mai da tusi ya tu le epa ai de se tusi le na ia fa lu malung mai le fionga te si di tono falsa e de se tala tokta tu le epa na mai ali fonga to ina e de hai ama se tala a finale tu le epa na fai ia aina fa te tali mosin o prate mi al tu le epa tala ia tu for medeta le ia ama se tala ia nai wan to al ia to fa matala le na fa tu fa matalanga e le fa pe o fa fi au mana fa pe la ia le finale le ia
Tato va aina kai o le kalisia ka koriko. E ana pepelo te tono farsa. A wali u wale to tele o tangata ma tau whaaleanga i le whionga te te siti. Ia, pape nā foi ia whai au via. Wala aunga pepelo te tono farsa. Ma tua ia i takta tu le epa i tono farsa. Ma tai se ai tangata rotu. Ia, pe ona le winga na fisidi ainu. E fina le nanga lewo o sanuanga. Ia sa noa. No fiona professor. Mana ia wai e matua e se foi na tu mawia mana gona are o moni la vai me va pene ia aro se mai le tau fai to so mai ia le fiona de politiki tono falsa na tonu tau fai e vali fa te se le tau de ia le tau fa pena e se ale tu tasiara ni konuia le tu e tu tasiana ni tu ia le tu mai me va pene I fa masino a ta passo picture history will charge ia le na o fai langi ia folo fo ia le tai o le situ tino tato ia lo mtanga o le wa mata fa sino I bega na tu ai ona le tante fa te fo tato ia wa te le ko ile nga o le Sauta o le fo ia ona le tu ia te mesasia mo ile le tu malava moni o tato balawina page au ia fo te akono ia page sosoni page fai na un fa maoni fo o tato malava ona o tato tanga ona Mariela. We are all humans, we are susceptible to temptations, E na fai ala ona tanto asia ri mo me fa so so pa fa ele tu mo pe sta tu mo pe ele ia isso a fai na ole na gona na le sa o ta tino mai o le sa fai di fo pa fa wa ona ole tu ole ku mo ia la ia ole la unga ia de nature no fai na na fai di fo wa mana o ia le na dia da mo ira musmu suina de nga pa ia e aro fai fonga tele tangata wa faina la to fina ngalo mo tai se ele tunu pa fitai a professor wa mana o ele wa mana o ele a pe ia la o le asimila na mai mantuala ia ele ise sia na o le tu na o yesu na sida pia ia so la voi lo la inga voi lo la inga e ona ia ia nana mo de ia se mo na ia de ngalo le tau ia o me na va pia lo no vi o de mo mai de ngalo le ni ia to fa le wa tai o le ona ma trofia de tu ai ne to ia te mi wa le sa si fo fai un fai lo no vi o fai mai de fai no fai de ia le fonga o mana o ia fast i tai le kalesia ona o le loto maula ona o tadia wala le tsi le wa o tato ma o to tau wa aoni na o me bala e tu mane me na ave na o tu ai lu mole kwadi ya ma ya on ere ya no se si ere mangi si ora ori mangi ma wo mane o ai lu tama lu tsina e o ai usum tu fasin ia o mea lava pēnā e au ngāre e au ngā wha tatu tau. I le tau sisiri fo ia nis fo ia nā iso o tau satu ia. Ia whai se au mena tau lai fo ia. E so soani o lai tu i alau. Ia la whai na rese mo ia ia. Ia wha maori ma boni ta ia na lai matu o mana o ia leli. Mana o ia leli. Mana o ile a wa fai ro e sen me gen ta tu ro o mana o ye sata mana o tia o mana o le ia mo sin yo le ado e fai dei fonga ia takta tu le epa ila na mea na fai le ana o tau tala ai e ma liu to ina le sa ina le te fai atu professor Temina mo wa ina ai le information le na I fo le to ina to ina le la pu e ma ata ila ungal venga sa fai wa o te lalo le te ta inga to ina le te do me na fai le kadesia I o mo me o engo video o DVD o no fuanga e pu e ai o mea umalava o ia sa tu yo tua I le fanga so longa ngal venga le ina o mo wa ina le fama talanga I le mena wa rusu e sue
e se na whamatalanga na whaia Dr. Tule Epa i to tonu al wharesa. Luma luma isi to ina o Tule Epa i lea tunu. Ia na whamatalanga. Ina ua mawainga le tala lea na alu whaile i whonga. E le tele whaatari professor. E ui aura o ta mawhale anganga. E na matoa walu lei whaalawi loa lea tunu. Nanga o te loa wa whaina le whina ngalo tangata lea tunu. Toi a whaina ma le whina ngalo lea tua. Ia leana ina ua uma. E le tautala ia le whionga te siri. O le ftua sau noa Dr. Tule Epa i le media i le vaiaso lo te atu pole lua vaiaso taluai. Le ftua whalongo sau noa lena ia. A o le teimi te le mai le teimi ali maliu to ina lea. E le whaatani le vane maotau sa moe. Kusa lava polo kai kai. Polo ka mawhare anganga. E le a vea ma mea e tu ua e le mea te tau na whai. Ia le alau toi a ngai mai tangata le kālesia. E se tala to ina lea. Le ala sau noa inu isi whai whiawi e mate iloa. E isi whai whiawi le mai li puti. E la hunga e te tono wharesa. Ma la hunga e ke e atu le epai. E ko kongo le wharesa. Longa wingo whai whiawi nei. E le o, e la au whai atu hei. Wa mana o i ele ri. Ala e anua. Ai e whaakali o la hawhi mana o riki a poru. E le whapea te whai atu war telo te miu, te la ungai, pe whai ata mtau whale lotu, o te whai loa tangata, e le wao se whai whiau. Wano wao se whai whiau, fe se whainga mai oa, e le wao se whai whiau. Ai ma whaina o whamatala ina atu mena, e fsoswani a o koe ki a polo ko ke la lafi mai o fuma moia o ko luko tu lo professor. Mana ia o le lau fionga professor, le te sili atu wale anga oe o le taitai o le tautua. O oe lea sa e taitai mai fo i tautua i tausanga i te. Mana ia la le saunoanga a lea fionga i le taitai sili atu i la epa. E tali ai fe sili a le autostala i Samoa. Ina ua toi a vea e ia ma taitai. Wa lea whaamalama fo i whai ngā whaavai a le JRPP. Kusa lava pe e tausanga lava masui ma pālota ina taitai. Ia lea la ua toi pālota mai ua toi toi avea ia mataitai o le JRPP e tāpena le whai ngā pālota. Ia ai avea la ua whamasui taitai o le JRPP e toi tāpena le whai ngā pālota. Peila au ina lea na abatuai ia whesidia le mida lau fionga i le professor. Whaapea wa o tala lava nei, whaasai whaipea e la udi, whaipea e la udi, whaapea e to tele ia tangata o le JRPP wa mana na o e te malo lo sui taita ia o le alava apa lota e le sui alava taita i o le alava e tu mau pea le finangalo le JRPP la o fionga le taita ia la o fionga Dr. Tuila Epa sunga Dr. Tuila Epa i o le fesile na le media le alana mafuai ona whaamatala loa e le toi ina le whaaseseina o mawhauwhaunga o le HRPP ma le whaafufonga anga le atunu. I le saunoanga le toi ina le mosingiolo le sa whaita tono al whaisa. Ua tusi atu tuila epa. E le ai ma sese o le HRPP e anga waa. Pe la o i lea. Ia se saunoa la wa fionga le profesai. Po le a le tu ai ngā tai. Po le a sau fina ngā lo le taita inga le taita i fo i tuila epa ia lana ia. Fua i le pau tūla iso. Le ngatana le sauno mai professor. A finale te mana tua professor ina ua maia Dr. Tule Epa lunga tata pokalame. Sau wala awa tu i lawa fionga. E mai se confirmation e winga i a Dr. Tule Epa o le ala a mai lunga tata pokalame le ulai temi. Le ana e sau noa mai aima e whaafetai mai to le fua. Whaafetai lava ua e whai mai ua le tau whai atu lava i atu. Ia, o le langona na lawa fionga. Le ana whea tu, langa e mua pea na au tana noa atu pea, langa ele se mea la i titi le mea lea, o lea nang ua whaina lea tunu. Ai whaftai tele mo le whautuanga lau whionga professor. Ia leo whatau no. Ia ua bea la lea whionga mai le whionga taitai sinu ngol tātou pokalame. Ia ua ai ai tātou e pi. Ia, ia whamaru, te whaftai fo lea whionga taitai sinu. Ua ai whaatasi tātou e pi. Mana ia le msafuru dia wa mimi lava ia manto foi masane no foi tu ali ai mi fa so songa ia mai la tu foi ia ma ale ai ni tu nga fa pena na e lo le o ye le na ngode
Ma dia da. There is no natural resistance. Ine tong fai tu na lo le. Ele o ia a fai tele fa pita udi mai tong fai mai. O la ye lu sa o mena fa. Ma dia da. Nei ma se nga ma de na tu le to e pa no tai e Donald Trump. Ma dia da. Le tu mo fam si no ma me o mana fai ya. Ai loto e lava ele ave se ana na gona o tanga tai fa ma o ni sa i le tu. Ina me tu. Ia mo tani ane tō e mai tūna, wa mai lan mena umtau tio, mena tū lai mai. Na pe ina o tūlanga lea pe wa ana le nasa o tō tino ina ile lotu, vole le Good Friday, le breakfast, le sa whaia Donald Trump, ma. E whatato e whaia se me whape whape. Kan wete le isi te tai, o mera whape na, o le telefone o mele tupu matua le tatou e vesi mai I le tele o finaunga nei mamati tunu palemene wo o lava o ai le ata o Iesu le na vesi. A mata mai lava I le fua I le tatou e vesi fu I le tatou matua I lunga I upu wa vese mai ia Iesu na maliu. Ia whaasolo mai se o mai lava I lunga vese te vali mersi ma leo marano inga. I le tūra I mai la tanga malole e nei. E matua mau se lava mare ango re. Nie da. All due respect, mo ia lo tang. Ranunga. O le alama e re uma yanga runga toina. Pule le tuara na wong. Nie da. Pule pase le pule fo ai re pule. E pule ale tua. E musu suina. Ia ina tō o lea e la te inatas. I le taimi e le tua in God's time. Nie da. Nau to mai la mana matanga o te tali tonu marolo tato. E le uma vala uina toi. I le tau mawhaina le tau whai te apolo e uri mai o I le fast. O lava I mawhaina le lafo e seto ina maluta sa. Se wa vai tau tio li. Diela. Ai aso so fantasi mo menina tupu. Ona e malvala mai le sa si le atina te apolo le pa. Le atina o le atio le pa le ina ia ori toi sau fanga atu toi ina te malo ai le mafa. You cannot do that. Ona le ia le ao le tu. Dia da. Se la vala anga ia. Ona ngona fana le sai le va fa ia le hisa pi lo toi fo ia. Sa wo pe wa I te mia I wa ina o te tunu wa so fo to ina wa le vatas ya a fai e to I si dim to sana I to te lo out on salo lo por pai bulina ya te ora ia ma wa ni si bala wina ko le la ye to wa ia na ia le van fa fai ma te ina de banda o le ya ia ona fa o go le o tu termina wa na fa pena fo ia lo fo mo le foi dia da. E mai ia na fide mu la vala al menos foi na mata foi le la agua la le falta le tiro na o silence mai no le tunanga ia io le comunidad ia le faina de ele fa pe fa so tala de o mama le ona I lo wa lava ia fa sulu manga mai lava da mtanga ma le tele mena te tupu e tau. No o lava I le tūlanga hoi lea wa na ave se le ona le lima. I le tūlanga nei wa e se arme wa I e leo langa ia. Wa alu wa pe u fa mo mua ia le posala lau mai si le umo le leo langa. Ai fa tu na I le tua o ia e una maros. Dia da. O ia e una le umana. E pera me la na e le mawhaila an o wale se. Ai o te o ia. E o te lo le lei lava ta sela titilo mo. Ma o langona. O le mere tonga fai. I le me na o ta sao tua o ia e le uma le vala wina to ina. Tonu voi le o te tonu langona foi na le sai e vang pau fai le. Dia. Sfastei e hoi la tau wai
o ia tamari fai la unga ia mo me alo fai pena fo yo I le fase fa pena fo ia fide na ai it's a lo ma le mo le ala o le ala va fa mai ro pocho mo ni fai lo stile ai se man mo le you nothing na mo ia tana o le ala vai ili ato toa o mai tiri mo tiri ona o mena le tupu ma tele o tai tai no me mo le mai se tu mai lava tele o taso lo mai se tu so io o me lava tele ni ia ole ai ili fa pena la fa isi ni o tato po kanami ma ni da ia mi se lava ia lua siong fo nga lava ona upulenga mai ma sa ule ami tu ni tato ia tau tere pole ina pawale o tatu tano mama tu file mure ni kama ngalo ni wai ni sei tatu vengeance is mine o le fiunga na le tu o ia na te pule o ia foi na te e na te samasino ia o le mena ia fai a tatu ngalo ia wa fai a tatu le fai a le vala wina le wa mea tatu e tofi le tu le si pasala Mo ide. Mo não tala le fai. Ata tu fese do tau no. Ia lo no inga. Ole la po indisi o fasan la o fatu la email tu. Tabi wala. Ia na vesa tu famu mo po kala ben tatu uma na ba au fanu lo tatu. Mo ide. Ia na pu tano ya eseta le lo manino la. Ina na ve ino saita. Ia na tau musu eset. Ono tu la fono na ia me tai pisi sa na se vai ki pu wa fisi ti tai mi de ia na fa ia mo se kai po yo aina yo ta tambi yo da so ni da de fa ia o masio na fa ia le na to su ia no na non mana ti ai no le o mai na o me fa tsanga me fa na fa na ta Ele o se mea la tātou te mitai pe sue husa tō hiri. Ai na al whaatai le tu o whaunga ina o na o whionga I ka tēnā koe mbai ia ba. Sa utanga se whatau wa ia whate whautuna epa ma rea le pule mana maisi. Diela. Ni poi te amatu o te au. Ai ma le nā se au tau te amatu. Ia e na o le sa mala lava lai re whakani me marisi o wari. No. E o ai famta o le ona me tu. Ni te me tu por isso. O le tu e tanta tu fese o le tu e na te faciotti il tino faltino. The cano the natural body. Ai tu ave esse maronga faciotti maronga ai sio e va seven tia. O na tu fese I o so tanga Oh, ide professor. Le tu vai mai wa le go te foi au yelo vai tu mai tu mai foi si so ya pu tu wa ma le ro ia mo o mana I mu na be ia na mi so no ai mata ma ni da nei tu la fondo a ye lo ni se sta famta ia so li tu la fondo ia na se la de la tu ma tu la fondo ia e un mai fona o se me o fa ia o fi o sa o ile mo ngana tangi fuavi ia o le va o ene Maria lava yo e do afia lava le tato pokalame ya le na o mo nei famtalanga mai e le tali ya mike ia le mena tupu I le sunga ya purotu ne to fa longo ai ne le tai au e famtala mai e mike tia no no fa le o ma fa ma fa ina ia e finale ya purotu ya lava le no sai to alo lotu ya tu la fono e marosi ya nei me umo tu pule sunga ya pulotu ni le ma se me te popole ai e marosi ya tu la fono atu no nei tato te no foi na la va tu la fono na fetalia le tanga ta fama lunga ia mai vi tu la fono ia vai ele memoria ma le finale a professor ia o vinga ia o tanga ta fa penei ia la to te lo le ya pulotu li si tanga ta finale marosi ia e se tangata fina le fa pia e fina ia e wala to faia nei tu langa ia ono on mea nei o fina unga le fai e wa fai nei fo ia te wa ia puro tu sala ia lo tele
tia tu la fono me uma na uma le vevesi ai o te ofo fo ila wa fionga le profesa o ke ofo ile kama loa o ia feka o i fo fai o pongau o te matua i o ofo i lona mawhai o nā rue whai lea tūranga ia polotu ai le se anga sala na whai e polotu ai na whasi o ti nei lava le maoli lona atali i tūlo whaafonga anga le mano Samoa ai anu e leisa na mea na whai e le maori wafo i e loa kai fo i manga i e le maori ma pēa kua i mare maka a lea ua anu whai lea me lea ka o le pupu i whale anga o sa ukama lea nga whasi o ki se kangaka o ke makua i o koe alu lava i e kaui i ai munu mea ngaro tangata i loa e whai le loto i toa le loto ia al mea lea o le whasi o ke maori o ranga kama o no ngakari i ai anu i fo le maori ola ia le ua saufa i le whai longa fia lotoa ma longa fia toa i lea lea whai le ngole pese fo i le o se au se e po lea kulou na wala wa fionga sala anu tato ia pelo sa no professor o mana o ye le di ave tu la foto le ai fai atu fo ila utala o le faaloalo o le mea e kakau nga faaloalo le si Samoa ia va ai ngei fai ngā pāki a lea o le atu la i mai ai fevesia inga ai se iwa ai le tangata o lea e o nei lango o lea nga ke pepeloina le whaafonga anga le mamalo le atunu ai ana o e lango le fionga le tamaitai pale mia o tau feo lolo e ui ai nga sori kula fonga o kula i mai ko kongo o le tūlanga o lo i ai nei ai kau feo lolo a mea e whai e le fionga le tamaitai pale mia i mea i ai e pepelo ai nei la e o lango ia ka lo fai le la se tata mta pua professor o le sunga le tana noa inu na faila na video le fa mawina tono tatu pokalame na faila na video le anga ya fia me maliela matua le anga na video faita mai tai pare mia o le na ne te no fonofo ye a tonu ya nga foni menen tupu ya pulotu e ave le tu la fona New Zealand ma abato i lona na video dia wal mele nei ia o te li famosino ina le mata pule na pawala o tala pulotu na e ta tia tu la fono sala ia loto tele ia e le toa e pule le loto o le toa na le mana o ile li e le ngare finale le e o le olo ia e mana ia le tatu tu la fono ai na o fa longo la o fionga il professor mana ia la valta o te pe wa o il professor le ko nga mea lange ko nga kulanga lange na ufa alongo ila na saunoanga la e tali le palang ile leo le na al polotu o mai o fa alongo tali ai ni soli nga tu la fono fo ia polotu ia ai tau ia ele apalai mai ele soli nga tu la fono polotu ia po ia tu lo polotu te le iloa ai pe ai ni me o fa le tonu ai polotu ia ma le vai le mamalo le tonu i me tau tupe ele ai masana pisi nisi e tautala i fua ia i leo lea. Ele o iei sana tupe o ai tala fua i polotu ia ia. A ala kausu e ngā le mea ka vai le mea lea wana whai ia polotu mai mo me o ka ngaka whai mai fua i e popoko. A ala makua kāla pepero, mea ne ka o popoko e kāla pepero. O mana o iei ri. Eu o filho da mamãe a nga foi de tupu ai sa olia e rise me ola a tang si ia di a foi so tu la fono ia sa tu foi le ia pulutu ia inisi va ai le ave se ai fono le metau no fai tu sa tu la fono ia va fai tu la fono ina so tang fia me na ile nga ile mai wow mana ia wa mo te foi a viro vai ia e o dia me ia na besi fa peni ia tan se ia nga mani ne tu ia nga atu mo i sina au so ia fitsa ia ia file mo re mo ile ne tu talo mo ia wa mo ia wa a o an tal ita tonga ia mo fa ta che ai nga umra mo ile ne ile tu langa na ia ma lo i tatu whakanana ia masi uso ia pulot. Ia a tal fori ngafa.
Ia au ia, a tal ngā whae la koe kau ki a poro du. E leo mana o i. Tu sale mele tupu mai nei. Ia tia wa ia mana tiri no whamatala mai mai ki a tia. Ia mana malo whapea, tano whae si nei tamari. I no na whi nau lungo me nei. Ia a lewa rata ni tangata, e whai nevi ngā mai. Ia tia wa ia le kūlanga tauna iai. O le ave lava le tulafono, ia na mai whanera tulafono le lia. Pia o le whautuanga na ia purotu i ono sai. Awani e whewhe sesi. Ma oma na tū tā panga uma le tua me uma. Tono o New Zealand, Australia. I hei lava tulafono. Ia ono awala le tia Apollo. Leo tamu whai tia Apollo e whawe vesi le atunu. Ia whaui mai mea whape nei. A tato le mata alai la. Ia mai le whapea fui e tūloa. I le whapea fui kariani vai me whape nei. E tati le tau tala iai. E la mana manama. E le ase se tū wha maunga. Ia ona le tūlanga le wha maurunga le vai atu i le sunga pulotu. O pulotu le se tangata wha atupu whala velave. O ia se tangata tu stala o lea ua wha longo mai tangata. Ua mai ei te leo mea sao ma mea moni. I le vesi le nei. O le mtaati ana le wha atu o le sunga ia pulotu. O le tilo ai ia te ia awa ngai la va me moni wa sa mo ya ne mo ho tu langa fa pe nei me tanga te fa ya ole tu la fono la a fa ia fa mania na me wa fa ia pulotu o ina i lo le wala le a vede di le sa mo la fa ta ni mai tai pa le bia ma le fa nga ina na ia ta si fa me le tilo ai fo ia ya ta to le sa mo i le suilia me na me na video le na fa mo to ale nga fa ia Yo oi whamatala ina o mea whaasaan whamatala nungo pokalami. Ia le makari. Ia e lea whaina. O ia o te tua tu la fono. O to le fofo ia finale. I le aia masesi fifi to le fo. Whaftai aia purotu. O to le fo mkari lea me whenga renga professor. Ni tofo asesi ai. No fo mawhaise me whapena. Ia o au ia te tu la vaunga ia Yesu. Ai ia te me whaakanga Yesu. Ia na lorola ia lea. Mera dia. So ia fa maunga. Awal fa maunga. Sa badi tu la fono auto le mafia pulotu o e tau ia pulotu o le mafia o to. E wal le fa pe o le mafia pulotu to le fa na vinga fa pena. Ia pe o le tu lalo na professor vatu na uso ia. Auto fa pena ia pulotu. O me fa ia stangata ia e finale tele fia ia o te fa ia stangata. Ia pe o le tu langa na ia an maku ko ka professor. Ia, se fai so sa nanga wale wa mana ia tato tana nanga le tu tau taitai wa nanga tofi le taitai ia le bang fau fai i le asu nong fua a sa tato tana noa le stona ia le ana ufa fonga le malo le tunu ia le taimi wa nga fo le mele no toi o sa we toi mata i video ia na fai vai termina le lua tau sanga tu nai te lolo fianga le professor se tate maofa le finale le ngaleo le tua e finale le puipuinga nei mea ia o ta vai atu le video so ele ai o le sango le finanga le na fai e la o maritin e la o la van fai molianga ia la udi le wo na tu Samuel tono fa pui a mea nei professor na tato tara noai na valo ia nei mea na valo ia mai ia tu la fono mea ane wo mai ai ia le mo sa nei se fai so sanuanga i le mele o tai de fionga le Bonifacio le ta ua me tutuila le lima povi al palemia ale sui palemia le to tono al pa povi le finale o fale ali ale ai mo se tala le sui palemia Ole aso, naso, pe fa pe o se tai fa pena. Ole aso ko nga mele nei. Ola lang ulang ya laudi, ola lang ulang o Amerika Samoa, wale fa Amerika Samoa pa povi. A o nga povi le ka u. Ole aso I ole no fonga de. E fa ia se le ma nei no fonga de. I vai o au ia no fo, van salvunta tan no mo. Ia. Sa o whainga ruenga I runga mo le ondo vai aso, I runga I tuntonginga. Ia o se tasi o vaenga o lo whailonga le liu sa ti mo bua
sa fai ai do fai no ku di fa to anga ia o le pokalamela na fa sol le au mo fo mai man ia no so dei ino fo nga ho ia mo a de to se ne to lo ia o mo o da au fa sol lo ai fai le vai no the practical experience ne ai de umaro fai lo sa no foi lai na le man me ia no fo nga ma du ia pe ia me le ia la fa to nga de ia au le te le ia wa te ai mai lunga tentoni na te lo mai te ai mai ai la lo si ma sam na an se ta o ina la o le fasera wa ka ia o to o mai ala ma ia te au ia te mina na o no foi mo I don't know why yes o le kumonia e matu ine sa maon ia wa le no vai to le sa no mai ni sa fa to fo le wa ia fa pe mai de infa mo o mo to yo sa o le ala io il manager io to vale e no o no le tau fai fa fu po ande a meia la na mo to madino ai na i tuila e so so na fai le tau madino mai tani fo ia le sa ta ile ino tanga ngo fa to anga tu de te o ko ia ma ro su finga malo e tu sai na o le feringa de fa se da weka de ia matipe ia na o mai sa ta waipa ia mo me wai ia ma pomila na ia wa o pa pe na i pomila ma tsai di ma al mustao de ia su pa de dia ia ma al tele io me ade mo sa no mai de ia mi sa na tele e se me to sa no mai ma la audia le se fa se ro se mo tsai to tia me ro Longo vinga wa fai e la udi le luma o Amerika Samoa professor na so vai au yo kuso ya o o no wa tu so le wa fa na chai na ta tu so le tu mi se la che de fa so wa ka de se no fo ngare chi ya le a me se fo le fa pe ni tu pe o le na mai te nai po a mo ni si va na ma to tu pe le o la me tu pe le a ta ya a ketro e sa wana na mata tui le fa ai e sa wa yo fa no ho de no de wa ni po le wa ni ngai mo le tu no malala le sa un baie de ese de e de se fa se da weka de ai manisi de ya de fo ye de o e re ya sa ka dia i le su pa de me na lima po o nela tupu i wapene e se vangana o su whenga maro se vangana lava wa sui wa to mai sapi pito ia ona to si to ono ye wa le sa o fa longo o te o mo tino pesa e le o ye se bala o dia mo tato i le fuale fa mata to tuida mai ai fa ma on mo a fa i ta ma on ye lu ia te le afianga o so tanga mo le te dia mi se modanga i mo wana o umana na to ia le si ele le tai to me sina i tai ai i ta fai fo fa duon ma to ai ni to me sina mai fai ai la le no fonga de de fa tu ye tu la ya o me e mo to tie te no ni le fa no du fo te tana sia ia vai fa ta per par bella o se sui se to vai foi mo mai to no fai a me se lan fa ngai le i forensic audit se lan to fai ni fai ko fe o ina e de tulanga le ia le mo dia na o fa no ia e tai le mi sa fo le ia so sa mo na ni se fa se la we ka ia bo wa mo tia de wo i ka wa uma pelo ale ku wa tu a tu le ko ande no wo lo tu no venga pe fodinga ma finale wa uma le pelo a ya lo sa le le tu lo lava o le isu mu den ta we de tu lo fa nganga le tu e lo ngoi lo era wa di io
o la uri malato vai nga makua e ro le o lo a le atunu le isu mulen ta ua meto ina fena le sinate mawadunga i tutuila. Ya, tautua nā ia i. Manu ia o tāpia wai o tutuila. I matofo i moni ia. Ona o pei o le sotanga tutuila ma Amerika. Ia ai o tutuila leo misi. O so ma matofa fine i tatu. Ele ia masa inga sa mo nei ele ia na a inga tutuila. Kaunga feika ia tutuila ma kaunga feika tutuila pe ua whaalaka e upolu ia tutuila. E ala i tangata nei. E kakau, e pe whoringa mai o le a ngā ko le poko i kukuila le whainga kangaka nei. Le wha balea inga o ngai kangaka i kukuila. Ia mora fo sio te lima lava pa ia iso tamata pio na e un ka fa longo ku fa per kara ko vanga o kanga ka fasa mai ngi kukuila o ese mai ngai ko e fo i o ko ku ya ma ona mo kwa le anga le mewa fa ya la uli male sui pare mia ya kukuila ya le fo wa mori mawinga ka ko fimiska so karo fa ya kukuila karo fai kupum kamari i o kukuila manua matutuila karo fai le leanga o mea ngai kanga ka whaavadea nei tangata tutuila. Ia. Ia wa e le ese me lilo. Ese me lilo ne tene e tapena mo fo le bene e man mala ma umma. Ai ono teme nei e le visi ko siro wo ye. Ia wa na wo lo mo ala mo i me lo wo ye. Kusa o finale o poki fasio mala udi. E ka kawanga mai se ora vaenga i kokua ko kukuila ka ofi do. Ya. Ka ofi mala vaenga i ale fainga malode. Ai me se ana le vaenga le nga file le ka mai ngo ka nga nge sui pare mia. Ka mai male miska fa ko anga. Ya. Liki oa a de valaudi e kukuila ngi ka ngaka. Ka valea koe foi maka ko via mal maro sa mo. Yo for ngai pale mia de fai o se fufuanga ngai me. Te sila fiala wa fionga le professor. O le makawhai oi lava le a la auli e alanga ai. Whaaleanga ina o le a fionga te taisili. I mea pule tutu. O anga kala lava ia e lunga o penga ta whailanga. Tu le epa e pule tu o tu le epa ngai whapea le whainga o le lima o le li. Me o le mea lea nā lai na o whamawai le i atoa se luan tau sanga o ai o whamawai wa alanga i haru whapea le. Ia, ma a lea wa tātou tilo, ma tātou wa ai toa sila le mamalo le atunu. I le maupopo, ma puipuia le leo le tamao a inga o le atunu. A o ave atu i la epa mataitai o le malo. Le e o mawhai mai o kula epa e fia pule tutu o kula epa. A le ala le mea le pisa mai e nei tutuila. O le ale ingo le mea lea. Ma makua le fesili lava i lona taitai a fia mea po le pale mia. A walu lava i a fai tua. Fai tua le feso o ta inga lea ma le sisunga fo i po le fiong fo i a mutini. Mutini solia, mutini lea la wa tatou tilo ma mata ma sila le mamaru le atunu le matautia pe ana whaapea o la uli lea na te tūla mai le tūlanga pale bia wa matua oki umal kamau a inga o Samoa oki e whaapea manuia i ana o la uli fai e ana pisilisi i lunga a o lea e mata Samoa e ana mea la wa muna le wingol mea lea. O ai la sili lona pule tu, ma sili lona le alofa ia Samoa. O la auli, po o le fionga tai sili. O la auli, o la wauna ia tari o la auli. Te loa ainu, mana ia e whapea fasiti. Professor, o la e nei mea ka o le pule kuku. Ia maa ia fo ila fasiti le professor. Nei, ole, ia, amatua e whapetania, you know, when you rule as a dictator, le minga wa le whapetania, le puna o le dictate,
na la fa atu ile no na ta o ti se ta lo lu o e mo di mo fa tu no le va pa ele ia pe sa pe se fa ya wa fo yo de ye se tu ile lo tia nga ya e mo mo to ia fa malo fa pe na fa nga malo ia pa tin prasi e de tu nga pe o ta to o ala bala ni fa mai fi no se fa nga malo e o mai to ia e telefone sao de tu nga ia mo si do wa umma wa mari dia to i mo manu yo de tu i lalo lao mo mo fenga malo ia pule tu ele ese leo o de tu nga ma dia la mo na fenga tane na ia e o dana bala se mau holele ia ko se tina e fina lo ia de fenga malo me se feita fai la e man ia pele man ia fa tanu la ai ele o de men kala fa sol pizza o le tunu umala langi ato so tunu ulava e la lo pulenga fa pele e pure tu the dictatorship e le ai masi tamau ai o le lei ai le I u le lei fo ia ina tu la imas ma dia la no me vale e ta fi ai le malu si anga le ia le sa o chima ta ai ia tem e luz full to sanga faço solo juana ai ia tem e mamu le mai ia e o mai fola ia o te foi mai lo di motala e le anga ta un la tu mo la tu ba mai la tu le sa lango ni ha pe ni le na pe na ta wa fa chi che e le la ofisili le fa malu lu tu lava professor e fia fesili atu lau fionga professor o le professor o fo o le faila unga fa maoni o le tala lei sa e tatono le palemene sa fai oi mai tua ngai na ye ni winga pule tu fa pe o tu le e pape ona langi ina ila audi e pule tu e fa atino ai nga luenga wa tatono te le tala se o alanga oi o fai ona unga fa maoni Pia e tari professor no le tu langa le nei ia e va tu pe I ba namba penem ta po le tani professor le fa namba le winga o le puli tu lo fiong professor ale mele mato ti o le fa nga le fiong te sili o le te inga o fa nga maro le lei e anu lunga tu la fono o umanta tia au lape tu la fono ia male alu lunga o me finale fa ma sanya tunu uma fa nga maro le lei le ala fa atino le fionga le te sidi au ngofo ila au lima fa winga se o le puli tu ia pe mena le na va tu sidi le fionga professor ia mana lama le mato ia fa winganga il tau fa valea le fa ila oli ma dela na le fionga te sidi ole temi signato ia wa pe ia le na mata mai na le tuanga I le fa solo mai ia fai fa vai sa mato ese ma dela ia mato lava ia so mato mana tu te me fai ia mato fina ai marisila vai na taua o mato o mana mai le tu komiti sa parliament ia te la komiti na te wa mo te ia mama le HRPP o le sila na sanga te le o mato sao e abi to o fia lava ia le komiti ia isu ia mato wa pena to sulo mato e mato son fai lava ina ia isu swinga ia peto te o le mela na sa ia a ona te me fai mato fera for ina fo le pe a o I le fai tau ina fa lua a wa fai tau ina mo na fa sila lava o le pidi ia na mai re ave tua ia ma fai tau ina lo lua le o ila na fai ia mo me fena for ia ma le lon tolu lo na to fai do fai tau mo ia o me ia wili ia ma fai no ma la fo pe pasi pe o le mera na esa tupu mai mo tenton wai ona o fai na fa mo karas tu la ile de HRPP te min mato ia sa to te de ala ia le majority na ia na to ma dia ia o ila ni ta upu mai tonu o lai o le to te o lai to te le wa fa palo te malo
ai le mafai ona tu mamai nei fuori le matu le ai ui to titi matu ai marusia mafai e o tere foi atu la fono le te lo na mai tadia lava ele toina tadia lava tu le paia ia te unga mau te mana o tu ia na mai ale to foi to bulu ma pasia ai o foi no mera ia le to tere o i la lo ia foi pa democracy sa ia la le e i mata kun matu se e i la ngona fo ia na o ia matu le me tau o ile these are some of the more the disadvantages o le umai foi mo lu ba tok mo se fati o lo fai malo i fati presi le then it becomes the tyranny of the majority mo lu ma woman o le lunga o le to tele tu sa o le yeile o le leanga le o to tele ke a whaki wa fo i rim te teina na vai e o mai whaima e malo ai e le tu i fuore ma tōri a fina watua lea na tula e pai re i pai inga le na o matu lea na o mai e pili le na vivesi o ne nei o ia tu le palu vai tok e re whakea na wa pule tutu ia tu le pamanan whainga maro e le ai o na o lei e le rua vai tok nei e le numero Ioi, ai a whaunga ro si sulang wa pe no puputu de ai la sembena ona wa na ben sing fa vai a pe por man foi atu le po sisi vai ta pera meru ni fast ona langa o le ngo male per fast ai mo si esa de foi ana in suti de kitina va lu va to ni na uta to vai la inga nei de foi la wa ia wa tu ia foi la fast ile pulpulitu ai ele o pulpulitu ona vai facendo la tonga ruenga de bansianga na ile foi no bela ia uma no tai pei foi lá le ile tenga tura pa mlana vai mai wani tu inga basi yesu la fondo ono la ile ba tu alu ba tu na mtu sa de tu ngo ran pa fai bene Madiela. Ina bini na to magdalena le na madielo le na sai lo pa. Ili avisana le tu se no o famsino nga lo mai sia. Ono na ia ai le fa pe o pure tu le o le pauala le tunga lunga na ia meni o do vai tu. Because it becomes the tyranny of the majority, and that's one of the. So listen mai na sili ona e faiteta e nele fanga maro fa democracia o le mo se do bato ai nga ia o le foi no o le tuanga e fa de entau ia no mo fa ile o ato toa ia bena na mo ia le utui mo tu o le tuanga ina ia to e bato e mo na tu mana tu e se fa ni ai o la si o na la bata pe o si no fa vai mai si e mana amia i luva tu o ila ia e de porala sina o to le tuanga e tau lava ona su luva tu a de mo na luva tu ia lo luinga e de tau ona tadia tu la fu pe o bela la na ye ona pe o tu inga na le isa pe mai pure tu e o fa nga ina la vai marsi anga de numero na ye was so say taida vai o ai si mo stadi eu foi America man si e te pera mo America termine ia la ugo man malo le na to president ma si president ai to malo ile congress to malo ile o foi ana ile lo male a foi male le senat vai lo to wa tu sa lo ba to me lo ye Mariela. Ile amata mtola tu tia pe tia vasu miliona tanga tsale na palotsa ela tsena ngolina ia le bero ile congress male senate ia mal presidente ma si presidente pe ala o le ruba todo le sai tu da ia la so no my professor e o po o male ma al telefone professor Carlos o la pawa
Ia whamalo lava le ona sa i le malo sa tātou atunu. Se koe kaukonga whiki a kupole ale. Tā lofa professor. Ala wala vave aino. Ale kape e koe vit. Ia kamanga ele sfinga unga ngal tiding ngambal le tiding. Ya on sa meta mama tina. Ya. Kau ka muka aku. Ya lewa fatasi mesunga ya RTS tatu pokalame. After RTS. Ya professor. Pero walu mau mai de wingo no kontana. Ya sama mai. Ode ai esse matola ai esse mai no bebe na no ai tau de pulpo de tau tik tik se da malo fa fita malo ho. Ya e matua esse ala tamalana ya e matua on me ala vai sin halo yai olena. Ai a fa nga lona ngana na o mai ni fa tasiai se vai nga fa fai malato fai unga ono lei ala tu le numero. Ile ambiton Ili ya tu le sila na sa lo do pena. Ya uma policia ya le walu so fa nga sala ko solo pa pe. Ai tau na ma ho fo le o fa mtala na le mama na mala matonu ile mafu anga le o fa nga ala fo nga le o le puri tu. Ya pe o fa manga na ye ta. Fa fetai ai la wa fionga al professor le wa mana malama fa fonga anga le malo le tunu. I le whaongai no le upule a pule tu le sau no so ai la auli. No winga. O la auli aia le alavana te whaia le anga luenga. O le pule tu. A o mea uma le ita pipi ia pei o na maua e lau sau noanga. O na o lea sa iei le numera. Le sa la tau maua le lua to. Ai whawhetai fo i le atua. Ua maua e le ita pipi le lua tolu. Ua tu ua i tonu le whaavai le atua sa moa I to tonu o le tātou whaavai. Ai la ana le maua e le hita apipi le lua vai tolu no winga. E whapenge ia lea kau ke kapua i ai whafo. La e kuku mai ai whafo le atua. O le ai whai. Ai pe wa avea la le o mai to tonu fo i o le suafa o le whaavai le atua sa mo i to tonu o le whaavai. Ma mea wakula i uma mai ai ngei mau ki apolo e tele mau. Ai o te whawhetai fo i le atua. Ele i maua i fia me malana whai ngā malo se lua vai tonu. Ka fe pe ana maua makua i kuma ma mimilo ua o tangata uma ai fai me fina ngalo i ai fai ngā malo lea ua sila le mamano Samoa e sangavi ia ai le atua ona olona anga le lei pe ai le malo Samoa lau fionga professor lako rua vai koru le la mai whamsingonga kari le lako funfikalai ia almenonga rua inu tau tolo le la oli o lang falanginga iai o King Pelo. Ia alero mori sanga falanginga for o le sifio pul tu. Ia la tato se professor. Ode me tau e nga do si sa o mai sa o le ana le no vai todo ele feina me todo ave todo ia le fa vai me todo ia non tau tong sa. Ma diela. No tu vai monia sai tu fa le priam. Le la ua wamwhai ia ma teu ngā lena ia i oisi whaavai e a fia ai ma le vairua ina o le whamsinonga. Ia o mea nei, o le lawa se solo ai lunga o whainga whaatinu koras. E de o i rau la ia tatu lunga ma solo teni sa mato i mato ia. Ia e mo te whina wa a umalan whina utono. Ona mato mai rei komiti li whapalmene o i fwoi lai au e maro sialan mato leo utono komiti. Ma diela. So so ni voi le toi teu teu fa fa de ia fa to ba to le to o te ni mala mai to no mo ma tu teu teu mo fa le ma tu ni mo tu ma da o mai a pas ni to ye si su na ngai fa pe sin ba i wa to ma tu e ia ni i di vo ia ma tu tinga lu e tu i komiti e mai fa ta ofi e tu da pa na va ale e ta dia uma mera o ma tu suia ina o toi teu ai pe o le tatu ni mai ma ma te pe fora ni tu le mai ni fasta te le voi na mai tu pidi na mai na tu na mai le toi teu e komiti nei ia na mai ai ha lo na e sa dia la fa ia pidi o pidi la ia o ia na ma na o toi fa solo mudi tu e mana mi ai no va tu ia e ma fai la ma dia la
Ele mfaida wa le sa tong faida wa ia ina ia toi fa solo mudi tua e toi fa fo ia le ia fa masinonga i lalo fa malu tas ia le la wa umu foi le wa soli fa fa vai fa tong paras e fas ma palo ta fa so tu la fo no i man fong tala ana iro le ia le tong palo Ma diela. tu sala wa o le mem tau tia me lo tu mai o le la wa soli tu la fo talu ne na le na tele e mo lo vai tu ana lo e lo vai tu e mo dia le palo ta tu e sa se foi su io o le a io le e tabi e o fom taria ia la o fom sino ia on salo o taria ia mai le tan palo ia ma o lo se sulanga wana o to la fo duan mana tu sai o fa o wina o no vala wina ile tai e me se o ia fai ma fongo Ma diela. Ma lo le sia ma kana te vai man wala mai Faftaya professor leo ma na ia so le o batu o fesida le atu le si mele ato o tu yei ino sau noa ia le sunga ia to lupe on semu fa mai le sau noanga le sunga fai pule le fa mai finale ile tu langa le lenta noa ai le tu langa le la o mala o le sau noa fa pe fo sunga la pe to mai la ia fo vai le sa be ma finale sau se ita o mai le tangata lea po ai tangata lea na masarombia le te mea ia ila fionga ia fua vailidi ia ile fina le komisina o leo o lea na alu sa mato whanau longo whaapea po ai ia tangata lea na le fai mai ia ila fionga ia fina le ia fua vailidi e se mato finga ia ile tangata le fai pule le masarombia sa mato whanau longo tele ala tala le ri ile o ngsemu o tu dupe tele ana famtalanga i tangata lea i le keisa lea la au tiana na ilo nei tangata i te famtalina me ai mai da alo ala la matfano o malo fiong professor po ai yan tangata lea na dua i masa rombia e wa ke i la vai ko do per fasilia to tipi tonga vai le media ele o la wa fiong e le ana te pe al fesidia ia di siti nana ina usava le tu pe te lu dai kan ku venga ki lo Yesu fa me ata la tina ia pe te ele sa la le fu fa ta si martangata le la mai pe te ele wa ola la fesidia ne ti pe tonga vai ale manga ia fo panga ki pirle ko ale le ia ngol mangal po ele o lo fionga ele na masa no mia right tendi na ta ua mai ai. Ia, o le mena na fia batu fesiri. O le whapunga na le tali a whina toi lupe on se mo te atai, whai mai. O le tūlanga lena asia ina ia. Ia, o le ato leo e manga o e kilia le rumors, ia pe kilia ia tala ia whaasala tua ia. Lawa whionga le professor. O te ofo se me whapena pe atupu. E ai se tangata e sue. Ane ana o tali mai luma le atunu. Ale whaatali mamatu. Pone ana le tala leo. O i tonua le ngungu o to ala mene. I tonua. Le ana ua whainga tāne leo. Ene mata upu. Ongo ia i. O toi lupe po on semo. O lura i suafa le na maidunga. Ina umariutu au. O me sao ana. Na masaro mia. Ne ana usau nei so nga sau noa matala noa va mai o lea i la umana udi. A le levu fisidi nele media. O oea, nonga winga la, o le tangata mua o le tangata na. Ioe, nonga winga, e te taua leo, na to e e tasi la vale ri idea. E kakau am to e. Nanga le e whamtalangan whapea le sau nanga tipi tonga vaya. Tu lauro whianga manmanga to masani ai a tipi. Fameltala tonga vaya. Na whaia o sai ninga. E le ana a ami oe e tu le epa te latu te midea au tau su e se numela po. Whalo numera. Ia, oe malo. E leo ai whaafiki mai o whai mai. E le ian? Ian mua whai mai a ngamalmanga. Oe onga le talana. E whangamalmanga lei. Tani male, oe onga le talana.
Ya, pa kulonga man manga le o tele ta o fa tangata pena fa mai e pe pelo tangata na. Pa kulonga man manga fa manino me pe. Na e alu pele ai fa mai. Ya, le do roku sa sa o fungo fa ya na ile wo pesca nga ka finga le wo ai ele ma ngu finga le. Ya nga ku na ile ia lo ngo fo sa o le di. O mena ma ko va ia. O pe wa ke i de di fasili le media. O fasili da lo finga professor. O ia me fa pe ngei nga o le ki lia o longa ia me ia. So ole mtautia wa fa pe sia ini samtanga bombo sam sinonga le la fa ini ele ia me se le amolo du mo ki no ai o no mo ia le ia ma le toni cheno le samtanga mani va ele faina na fa au fia tawana mai mutulu ngona so sam sinonga ia o sina va nga ia o na wo siri mai ia o tanga fai ia meni santona o siri ia o meni fam sinonga no luinga na wo siri fia na tamari i de mede wo tu luinga na lu sa ni ko na si kam tanga fo ia a satu ile ia tam fai foi na via mai la to wa fam sinonga ia lo wo ia mande a tu vo ia nga ki sili na le media e mal mana mai ia ma ta o fo ia na to sa mi le fengo fier bene ka te de ia ia talo fai la o fionga al professor talo fai le alo le atunu le wa maliu a o le lava toso fetoso ina le tangata na maliu ai po ai na maliu ai po le a se sila mai el tamai de langi nei mea fina wina e tato malo ma tato watunu a o tangata o le atunu o Samoa fai mai o tangata kerisiano e fa avai le atu o Samoa a o le ai le toi ma wale tangata na maliu ai tamai titile ala o fionga al professor tu sa le mele ele tali me professor ma fuona umilmta upulea o le malo o la tou lo ia ni malu si anga e tu mai lumal fam sinonga o la tou foi nei le la fta to va ai nei le fa tau sanga o toso mal mata pu nei ana le kau la va le am sisime alo ai fia me o le am sisime le ana le fta ma punga mai dunga mata pu le fta ma punga mai nei o le swafa le to lu pon semo le lua in ngoa le ana tupu ro fa la lave mua sa dunga le ala fa funga tatou Samoa o latou sa I vaitele I le aso le na fai ele le tūlanga le ale ina ua maua e latou le lufu rono te mina le wala tufia beo o le aso lea na maliu etu auro whenga professor au tangata nei e le mamau an man mea na maliu etu au tolo a o lera le pule e mamau mai oi petesa o le fesili na fina le a mea wale fai e se whamatalanga la uli o ia o le minsta e fai sa na whamatalanga I mea umata te tupu e fesili ngia leo se mchana tautalanga e vinga le mele mo tupu le ai ma se mea whaaiva na fesili le fionga te sili le ai ma se tali o la audi le ala wo ma de temi nei wa tali mai la audi tali mai e fina le tua ia tangata nei o lea na nofo nei ma le lilo on semo o ia foi sai ya ta tia la o leo fai sa o ia tipi tonga vaia o lo swafa le na mo mai lunga ia do tali do fiong professor ia o me o mai ave mo famsnong o le sila ofisi di professor o le na fai mai watala no fai sa o na fai la susu enga e na helu foi eva ia le fiong al tete sidi ia takto tu epa ai fa fike mai o na tele ia le vai tete sidi e ala ka sa uni kai au ke fsili to ina tai au ide tu langa le okay off da te le lola au sa uni ka penga tai te mi mate fa so foi male tama te le chapipi le fiona te si ya o te fsili mai me ia fa mala pele tu no ya ne vota di mai ti ga fa ya ku tu stala sa fa ya no su enga ala fa mai ya le ai e sono le amici le hanno con loro e non lo fai o Samoa la vai
o tau le lava e mamala. E ke fiu e whaafiufi o lea la se sori na tine kono. E ia te ni e ariari e nunga pēr whape o lai sa fiufi. Ia mai muni ia te oe po whea la wana e te rasi e. E te alu e whawhola lo whala se o. O lai lava i eida mi o tonu o rei. Po whea lava i te o mea whape na ia mai o le tofi hoi ne i o whaipure. E le whape e whamavau. I oi. Pe te taitai se whanaputonga, pe e whoi oe no whaisi au, o le ana wasa wala wina. E le whamabau. E iai al teime umai ia le wonganga. Ia o na sauni ni lule ia te lua mafuta, te lua whengai mareri. E toi tō rau wina umama ma yari mwai runga mea, aere i tupu mea na umama manama matato. Ke sila fia o e profesa. E sa o le ia lau sau noanga na. Mo manga kua le ave taxi. O le ngā luenga e whai le ave taxi e la kulo le ave taxi au me lang pa se ai. O la e le iku ua mai le loku fo le po la kau ka penga le loku la e kumo mai luma. Whai ia whai i pa o taxi. Whai i. I ka ia la le whaiwhi au le ka le sia. Ke masaro po se whaiwhi au fo le lango inga la auti. Ia wo nge ila le aso wa maliwa ia le whaiwhi au. Ia alo le whaiwhi au inunga le lang. Whai mai lola ia le kama lola whaso soa ia no fo le malo le lang. Ia whaiwhi au. Whaatali oi i se i o mai lo time. Ia ngofo ia le o le whaiwhi au. Ia wa maliu fo ila ma le ave taxi le whailanga mi o le whai i o pa orang ka avale i luma o wharsar whaiwhi au. Ia maika ia whaiwhi au ma le auro. Wa ke ia le whaiwhi au le vame. O le abasi, o le ave taxi mea na walua. Nga sau lava o le ave taxi whai mai ia kalak malo. Le wha soa ngo fo al malo lang. Sau sa o lo oi le mawalo no fo i tonu i. Kuro i nunga mal whaiwhi au. Whai mai, a whakali ia la angit. Whai mai, la noku. E whai mai whaiwhi au. O le kamalo lea, o le ave taxi. Mapusi a wha pendim, o le ave taxi. O langa la manga luenga sa whai lalo. Nga le fa i o pa oranga taxi luma lo farsa pe a mai la o lo ko lo e fai ma ki nga e lo ko mal ma ko lo fai mai kala le taxi o le kala ale angel o fa le vela tama masalo e keleng ya nga fa o la inga e fa i nga pa o le taxi ngai lo la ngai la o lo o le ala ma wale ngo fo le taxi ko ngol malo le tua kon la wa fiong al professor ke kan ko ngula fa penga se ata no ngala lo fam talanga ni no ngalo fam talanga wala fa fonga mai ftex winga sa uma taxi ale sa nga ngo fa wi ala ai me sa taxi stand le i sale mo ya manuia la val ne ya su professor nei o lo se mamo fa ia wa fa pe na e sa oni nga ngi fa ia pa ole ale ya le taxi no ya e si le su nga lo nga na no vinga a tu si tu ta po kala mai o ai u ale sing fa ki nga no pela no te na fa wa e sa pe no fam tala e te mi no fam tala ya a mi se ne yo mo ne yo o ansala a solinga tu la fono ai sa fi ma liela ma e o le tsa o tala le a mi se ai no sa tu o tatu e samtala e ma o fano longo ai o le tivole o i perfetto na ele ben tu pula piu ya o le se mira come sa fai was ya esa ina sta si voia o no se foi ya ola mai o ya tatula i sala ya wa ma ya la tinga ina la va ngasas ma liela ya almena na tupu wa mai taia uma na vai pe tar to eu mai uma o vode falsa fa ide do falsa sanga bode mo le mai ra le ngasas o le awa
ia me alu faia si ui o faia o tinga ina la ia e te iro o fia tara noa wa matana tana noa ho ni ia na wa ia na se au tu leo ia se au tu leo o tama ia na fai fu leo faia o nga hoile o le fia tana noa na i ta o me tama ia ta tinga le de bon ma me mo ia tipo de ia na famtala lo le ide le au le au fa fu ma ia ia i tamale me le tupu pa ai o se aronga ki se faiva no o te mira la i te mira taravo ia po ani se senga no tupu tai ia na madi wede o risia i le wa ole ia a o sa o mai wa mai no se wa ta o ba na o to va you know ai o uma to ia o tatu mala ia ana tuala o de o te tant ma dera o de sala ele ta o ia te wa lu wa maru o ti ia au ina la o ban faso ia ai matalona ma ia pila o ina la na ta o lo ta o lo no ta sala ia sa de fai lo ia o ma fa ia nana fa o tu weno male au ngani de ala o lofa ia na ta mai de ta mai so tu ba ia va le sesio ma to ai ngoma ma dira ia si fa sa o le ia o me voi na u fa lo ia mani tilo telefone mai ona orsilia ale tamana fa ia pe fa pe sea ona le wata te tala mai or me te wata tala mai o nga foi o sia tu so de no sia ia le o o le o tu nga ia nga ia mai se vai de ona le sala le sa le ta de no ti de ia no fai nei o le tama o le no le tu mai e fa sa ai pa ia sa o de feita sa o le tala le fai fai mai e de no fai na tu pube le o na le tu o na le sa na na mo o le fai luti ma ile tonu o le ele me fai na tango isso sia ile o le mafu anga le na le tala ina ia sana no ma tango mo de me tu ina ia tau lo la ia se vai ia o mena tu wa e mane ia tala ni sam tala o le tau tia o le mana le mi tonu le tu ele ia ma sisi la ni tinga pe sisi la fie o sa mo le tu fa tu fa fai du wala ni mai le na mai le o tu ari mai du esse o wala mai du ma ta wai na ta wai la mi to no bene tipo ma ya pro le ton fa fisi ona o fam tana tu le tana le mi se fo le fa fo le tu le tana sa o ma le mena le tipo e fam tana la su tu ma ma fo le tu ile mo tau tia o le mi tonu le tu ia e na la vea ile wala e le fa wa ia nga ro nga ia na wa o le mena tu ona o tang sanga ma mena fa ia ma tau do ma to fa de fa ni fo me ma ia o via wala ma fa ma ala o e pe o mena na ia e o le tau no lo tu wa sa por kana ma dia ia a o le tau fai alo fanga be pele ia uso tu va fin le tu va mo se sur la tu le e ma ai no tu wa su ele ai mo se alo ia te bine ia pa o ia fa ma le umma ta me mo sa mo ai to ti ma se nga mo de ai ma pe la o tana no sa pe o no ta le ma de yo ta pu no mai ma lo ile se ti fu foi de ai didn't fight ma lo si e tu mai mo yo me tonu ana professor wa nga fo ile sidi dia
I la lea tato te whaalongo ai pea. Na mō lia noa lauri. O upuia na sau ia lauri. Whamatala lauri. O lea mō i a leo e su e poena ma liu e tu au. A lea mana le whai e le whamatalanga na ai le whaianga fufu. Anga whauwhaunga ia mō lia ai. A whai mai, la e loa le leia e lauri. Le tangata na ma liu e tu au. Lea na lewa manga o ngai e alu loi o tawai. Wa la e loa lauri. I le tūlanga tangata na ma liu e tu au. O lea na wa whaia na whamatalanga whina le wa kuu i ale o sao ale melea. Lea tonu a lea profesa wa iai le menei. Lea lau fisiringia fwoi le media le lua i tangata. Le lua i tangata na masaro bia. O toe lupe o le semo. O le lua i tangata na masaro bia. Lea na wa tua ne le teimi nei. Ia e sao lava lau saunuanga profesa. E lea ia se mea le whaaria. Lea wa maua ua mala uri i tō rua lea. Ia. O le mele nei, po le anu o tuaian tolo tua, le mai loe whaidi whamasinonga. Awa, i to tono o mori mauma me e si le fia le leila tunu. Levan whaalona mo tau pulea. E iei tangata o mani liu. E iei tangata o mani liu. E iei tangata o mana whaila tō tau tinonga. Wa iei mori mau. Ai toso toso e la uri whapenei. E wā lava le whaale anganga, tūlanga lava le ala le pule. Le ala wa toso mo tau pu. E la wa i wana sao le whionga te tai siri whai mai. E lauri, ia, e koe nganga mai ale mene. Ia, e leila na mai nganga. Ale mene, e nganga mai lumal pokalame lai live. E ia le teimi e tala noa mai ai. Lai live le pokalame. Ia, pe o le tūlanga na iai. E la batu ina matu siri muli wha umaritato tatanonga profesa. O le matu siri muli. E le uman matu siri a toi lupe e toi aru whai vai aso lea. Ia, e alu ai vai aso uma se longa wanga ngana mai luma lea tunu po aina mali wata malea. O le matu siri muli. O lea wata ue la auli e soli tu la fono le mele na fai e fina le wan famatala e le fionga le hero tatu pokalame ala le pule i lunga tatu pokalame suma le fai lau tusi nei. Na famatala ina hai le tūlanga o lea wata pena wa uma fai ta pena ngā lātou e tu samba le funga fatalai whaorioli le fionga le toi tau whanua le mare toa sunga i alo au. O lea lana whai whamatalanga a watu sa au matu fsiri matari ma matu patpatia mwhaftai ia o lo au na wha leo atu e mātou nei le mauto sa movi ingo le tua o le funga fatalai na leo maa na o ita mahamiti na a le HRPP ia ia. Ia. E lua e vai aso na wha leo tu e mātou. E sa unga whiwhiri ngā a lātou. Ia, o loa, lea nga ofisiri loa, ia whina le. Wa e kākia ia nā whungwhitalai o le maota pe ma le whungwhitalai le HRPP. A le maota sa movi ingo le tuane na mātou, matun mātou nganga whina. Lea nga mātou whisiri, le whamatala leia le ala. Awa alu la auli e whai e langa video. Ma whamatala mai e le solitu la fono. Soli tu la fono ne nan tali le ala so se va inga fa faila vertin me su el fon ftalai e vatu al fon ftalai el va inga e tu sa lava pela to tele mo ngu mela e vatu la tu sa pela to tele mo o le faina na le masan ye pe fotau tua e vatu la to fon ftalai ya le na fa tino ia tu langa ne al mero faila audi so le wa peli wa soli se tu la fono po se fa vai ia mana ia whai o tatu pokalame, se mwhai ana e tari e profesa se ore pape pelo ni tangata sori. Ona o le ta oto ia a e sai o le fongfitalai. Ia e masela o le na palota. Ia male le whatu tuaina o le la folen tau whai tuai dono inga. E le te tau ona no fua ia le malo. Ia e whape fo i mare tuangai ia. Ia ma o fo ia la uri malana vanga ele tonu fo wa o ani pe se ai o mais fo ai a mai fai unga le para fam sidonga o tau ona o le win fo no winga e tau te so fo tale ia na tatu wa bai le o skulu o le skulu le o ia la uri skulu balu tu le epa su lima fia be ia na fi mai la ia ina no mo ni la vai ele o ia ele suli mafia de o ia lau
Inga e tutu ma de suru varu de ia tu de pa. Ia la mo na tu numero. Se fili e le fong tare fo. Ia tupu wa e la se fili na fa pena. Ia o lea o sa uni le van fa fa ia me masalia. E le se na ti ona fa po ia. Fa le mali. Ia e lo se on sa uni ia de la sa uni la tu ia a fa pe o de tina ngaro le ta tu o tinama a tamam tinama tu ren pa le o tu ta tu ia ele fa ina bora ia na ia ta tu dia ia no o ia mai fo ia le parti long fa fa ia fa ina ai ni fa pe ele so di se tu la fondo ele se tu la fondo so di ono ta penanga mo ne mo le anga i duma ia ai o le se tu la tawa e se fulu lima min stare ia fia ne ia ele ai la se fon tala io no mai i ia ono le wa vandolo fo o fale ma ba nga mo te mi le le tu ma ia e fai la ia mai le fai fo io le tofi se fon tala ia le fia fale ma ba nga ona o le ai fa tari ona mo ia ni de tunanga na lo mi avave mo mustandi tam sino statement to ba yari so yari tam sino fala ma ba e tau la bala ona vatu se fon tala I le tunga le tunga ya wa de ya na tu pe ba de la lango ba ye ma res fu fare ia fi ia ona mo wede foi do mera ai ele solinga tu la fono il mele o de ma dia o le sinu ele solinga su la fono per fa pele le sta pena ma meni usa gudu mani ta pena ngade mo fon ta la per fa pele o tu fa me wo fo malo ma fo parlemento io ora moni ia wa le o pelila ia o me ia babi então ele não ia ia matura al fai uno yudi e tan passi o tu passi e ta fatto il tutto bo e ma sai aiuta non e un mai fu e o tele lo pe ko fai si manga lungo son tele la felicità na le lo massimo fa le la fun tanga e to e miser fun lo passi lo le o tele tutte fatta a però ma pare bene va emozionare passi ia lo duinga la o matati o marena tupu mai le na te maro lo so tala ile ia a se fo tala ile sine pu le me pa ia le la to pe a pena ele paciência la fo le fa tutto foi o tal fatto tutto ai presidia ia ele o so visu da fo mo me ta pena nga mo de wale le va vai tu mara nga I mo va te go po ia fo le fa manu fa nga ia van fa fa ia le chavi ia ona le no le por asme la fa ia pe tu e me so pe tu mo fo ai to so sei fo nga la u me va nga to e va ti na wa le na tana sanga ia le afionga al tai sili e o mai fa le lei o fa le lei ma o I fo ia fia me ma fa le lei le la to ma to fa le lei le ma no ai le ma fa nga le kua ia fa me la wa fa ipo le fulu vano ma fulu lip ia ba wal me o fulu va fia me pa amo musa pulo le konga eu e fufuru a o fie me o le simele ia so no mai lo pone no lina e fa a to no le me o ma to con me o to na ia ai fa fon tala e lo le to a tu oi e che si la fia la wa fio al professor o ila ka o le po le fio pa ia le atua e le ukufia ia ni vai fo ni fang pa kuat a fa pe ia wa mai ma wai le wai nam pa fang pa ele ukufia ni fang ba kuat da nang wa mangongi sum ba ia no winga al pa fang pa tu sanai lo fio ngade final professor
le mela le o ta we laudi ia o le kau fa le anga la kau ngale menga ma le fai mai laudi ua fo malo ia o fo malo o le fonga ia o le ua ia o fonga ma fo fa pe kalo fai siusu ia ko anga pe o fai le mea ko kiki lava e nganga mai ke si le fia la fionga profesa wa kupu ange mea uma onga ole le o mai lango lango le la fo le fa ku le cha pipi wa le fa tu ina fa nga malo a fia me le ala wa fia fiki mai ile polo kiki le fionga tai sili al polo kiki al kamano ai ka kala kiki mai ka mai kila ya e le ala wa fionga profesa ya fa me le fa uma poka fa mai fo sili muri le ne e se sili muri e se fa uma le mele te na ai professor o le to tai le fionga te sili ile HPP ya o matou matematena zai ai wa pe sili pe ana fai nei la ele to tai le fionga te sili ya matou ia le mauta sa movi ingole tua oko ya o se fa no anga telena ona matou te taritonu to e pau ale option nei te mine to le fionga te sili ona o tu langa ia matou te doa ele to tai le fionga te sili ona tua finga ta le mauta sa mo ta mahatina matu ya ana se sa longa lo fionga ele te va ai me tau tai pe ana fa pe ele to fia le fionga te sili to e tau pe le fu ole chapipi ia fa o matatu po kalame ele fia tali foi professor na ta o le sili dia ole pumundi la ele o ye ki vale ai te chapipi ole palo ta ho na ele o se palo tan fa fo aveta online le sa tu lava fa mundial to le finangalo o tamari fai la o la fa si le fia mai o tanto mo lo to ato e tawa ona to to ina mo tani de nei ele o to uni vo i wa fu lo so fu ele uma linga lana vala awina ia ona masinga madi ele vala ia ia wa le wa funto ele o ia le lo fo le mai sawa wa o tum sawa lo fo ia va lo so pa o le tende fa se tuanga boto ina ana wa sa mo ne ia sa ma talo ho ma to ai isa o sa man mana me ia de be la i wa uia a tatu o le ar sin na le di ia to bai le sa ia wa di ma to sanga ia wa to sanga pe to tasi to sanga pe to du le ia le ar malo ida malo man to fo fa ia ida lo te ba ide na to salo o le tawalunga na o le nanga to manera e mana se mucho sana ia una sawa de se to i da malo mai disse me e poto ina ho in to ho la malito manera on malito la metu la va e pe ho le tano to a folo o le hallo malito manera e tu se le ana va ai ia tu le pa mai si la mato ai sa malito ele fa pena o ni mai o tala fe ngai mai on ne fo na tin sa le na ki manera ile ngai tu e out fa tai fo ile to fa ma le fa tu tanga lo to ni van fa fa ia ona to ta la va ia to le ia ona fa solo to ale ile mi se te vi ne te le fa ni to ni ia o se ne na o fo lau ile ni male le sa va fa fa mo le tu manera le mena ia wa o manisi tu la fono manisi mena ia va ia lai mala male manera mo manisi ia la o langa ia la malo ia si la sion ko ile tu o ile tu ia ana mo pa na so na wa ma tu io o manitola we de ia de 11 na o ma na fa e fa pa ai pe yo de na wa una ia ba ai o male luto mama manera ida na em so da tu po kala ia pe o le tu danga na ia
a me ni te ni foi ni o lo fai fa malo foi malo ia tu Tai da. ia me se foi mai ia mani to tilio tatu pa anga tina ma tamam tina ma tu ia ono tatu tam fai la vai fai no atu ia le moni ia mane ame tu ni te ina tatu ta kiri ato to wana o tatu ni o wana tatu wa fai no me fai nga de tu tau no longa tu ele me tau fai ia me se ne vai tau ile ngasi malo de ia o me mala bani ia o me ala va ki puta fasul pitu le Maneta. Luego le foto a o mai tatu te bine sa tu mo mo fo ia tatu ia e fa pe e lu ia out fa ta io le tu mo ia le ala va fa sa o le tu so wala be to Maneta. ia wala ia nei to sa ia i de upon matu tu malo to sanguli Ia le foi mo moli mai ia lo fa anga tu pa ia le vai dingi fa sala fa ta po i ku kama fa manu ia tu le se tai lo fionga professor no pa ia alo fia ga ia uso ia e pi le tu manga le na i no wa una ia la ngona mala wa ai ia i le mele ta otoma ia ai le fa pe mo no ai le cha polo wa e fia lo i la sa ta dia Então, fai lava ina ia o ni fato ni fina ngalo le tu ai ni fai ma maro lava ia su que soma na tele li ma fa o tanga le tsi sak ye di mo lo fa va ia pe ona una ia so ni ai o le lo mo ne set ia tans mo ia le lo ko le tu ia mo se set fi de mo tato pa anga uma lava ia foi o mai se lava tapo ina le tu mai lava no selesi o no ia o fia be malan kapenet ia va pe foi la udi malan to va ia me se lava se sile mai sa pupi mala fenga ronga le tua o vai do ia no so ia então mo demo ma ave de se fonga bon man ia o de tu va se da le na sa o de tanto sabe ia tu ia ola o tantala tu le ai tanto tu fero invest for Malo le sau noa i lau fionga profesa. Ma moli atu lava le whaaftaitele ta ele o le loto ma le anganga ia ono nei Paul Kalame tātou te whaia pēa i astona i taitasi. Te lamona lava le whaaftaia e le atua ona o lau fionga profesa. Soani malosi i le wha toa fi le moina o le bevesi ia po le ngase a malo o lo tupu nei se tātou malo whapelepele o Samoa. Te lo tua inga o tua ia i fo i le fionga taitaisili ia male vaenga whaupwhaia le HRPP ia i lava mea e te tu malo si ia i whaasao. Ia le sese o tua inga ia tua ia i fo i le fionga taitaisili male vaenga. E te sau noa fo i lava i mea sat tupu. Le side fo ile negative fo ile fionga taitaisili mana na fo ia taitainga e te momoli atu ai whaaftai e whai ngō fie ai na mana malama whaafonga anga le malo le tunu i mea i e tupu ona o lea i ai lau fionga professor e te tū i le vāo whai ngā malo o le whai ngā malo ma le vāo ma le tua ngai a o lea e te tū ai i le o ngā tonu e tau fo ia le whaafita audi o mea i e tūra i mai vi ia lava le atua ona oi professor whaamanuia te le atua i lau fionga maua lo soifua malo lo ina ia wala vale whaonga ina peo lo tangata le ngata si o tātou atunu Samoa i ngase a malo lo tūra i mai a o whaonga ina fo i o lo poto malo malama na mai e le atua a walo mwhanau o lo sa ili o le lumana i leo Samoa lea o lo e whangaina i le aso ma e awa o ina e ala i le poto sa lalau me se fo i lau ngaluenga i tono le ekalesia me tisi ia sangavi ia pea le atua o lau a fionga fo ia o le alo o le whawhiangainga le alava i tele o whawhiau a o le te muli tai lava ma whao ngalo soifua wa le ngata le komiti tu mau i ei nisi manatu maninsi fina ngalo a wale mdumana i manuia o le ekalesia me tisi a o le whao ngaina fo i o le tala le lei whao
mai ni anga stele fa to atele le au ainga o le atua i le malo e fa vavau ai o le mea e sili ai fo i ona o mita le anga o lau afionga i o lau whianga i ngā unei e te mimita i pia lava i ai se profesa na te puipuia fo i lo wa fo i tangata ma tātou mafutanga i lunga o le ea fa manmia fo i le atua i le falitua i a Rosemary ia le wa mafuta fo i falitua e wi lava na se ia lo ma se fafutai ia ai wa ai fo i o se falitua le tio fo i a le la wa fionga profesa stina le ia e tu o se tamale le ia ko e au le ia langa au le ia se o tu ngane ia manuia lava sa pati a manuia le toitu le aso ataiao ia manuia fo ia so malo lo toitu lo fionga profesa ia e fa so ifua ia mo nei taimi ia fa so ifua ia so ifua ia profesa ia o le fai unga fo ina tatu pokalame mo nei aso Tatou fo i familia ina lau fafonga mai sa moa ia la fo i tatou pokalame pe ona sauno ia ile fionga profesa ia me se fo i se tamu fai ato le fionga tapa ufasina ia malo unei fo i tangata falia tatou pokalame le fe mai ia RTS mai ia wa ai po alfa sa lau eka malo RTS ia fa tai fo ia se singa mau ia sa o le lava se singa mau tele mea wa learn mai le doctor afualo i oi tatou wa o nga fua lava ia lava le atua fa tai foi maua le nga le ava noa te fa longo ai foi le sa mai foi le atamai le fionga profesa ia wa an tatou ia mo ko kongi ka ko pidi o le university ka au le ala mo tatou maua fua i lunga tatou po karame ia le ali le vanga le o nga o le au ia nga me pepe ia manuia lava le mata otustu si lungo ake folinga fa pia fo i lungo tatou YouTube tai le mafuta mai fa tai fo i tele o finanga to finangalo fa alia i lungo tatou wala ata ia manuia lava to e ngo ne ia so malolo ama ne ia so fa ilonga ina le toitu ia maliu fo i maliu mal toitu mai o tatou wali fa ola talo sia fo i a ole ia i fo i se isi o wai na u fa longo fo i le siungali ia wa o kamalo la sia o kamalo a me lo kamalo le tina ia o ha me e fai ile nei long weekend po le weekend fo ile umi fai me ia kala kamalo ia o te whaia le mea na whaia Yesu, whai mei si kala si kinga. O le ana mea na whaia Yesu, whai mei. O ke alu lawa le, disapia i le asfalele. Ia e whaku ako e fo i mai le asa. Ia whanonga o te lori tina, la fo i la alu tama le ahinga e whaia nga ka anga maasa. Whai mei lo malkala ka mai, le fia ka ma a mai kinga. Ma mei le orka. Ai a o tina, o le ana mea whai mei le kala kinga. O ke whaia le mea nga whaia maadia. Fai mai lo mal. O la me fai madia. O mo mai tanga le nga pai. Ale tu la ngala ke fina le no ia o ina la na mafuailo. Ona le to fia tama ia tamalia. A wa no fo le lo na fa le fa nga le eseta. Ia masi ona to lua masi ana fa na. Ia ta telefon. Ne yo te tu la va pe sa no professor. Wa mana o ye li le vinga lo famta tal si ia o le fai man mat se ngai no le fai man mat se na fa tai ai no o me amoni ai no o te lia tu tanga to muri e taxi do fai fa o lo tanga e fa lo ina la to pe fa lo longo e ia ta wia na yo to ma wa se ta fia ma le manuia ia sunga au na le atua mfaltua ia me se fo ita mama tina ma tua ia o e fo yo lo fa fonga mai tono fa fai nga luenga manuia lava nga luenga o le nei aso ia be se lava le pasi mo sa mobi ingo le atua lo fitalenga nga popula sa lua telemos ia me se fo ise o ia fa tili ta mausu patolo ia tarusia auto mo se malo longa le nei ia so e o ko yo fa nga luenga ia tato to fe lo ai fo tato pokalame le aso ataya ma le fionga tai sili o te tanitono le ato tai fo tato video se sila ia tato tai sili ai fa so ifua ia sa mo mai le maota sa mo vi ingo le atua isini au setalia